Selamat berpuasa. Channel Awangku ada satu temu ramah khas oleh sebuah rancangan Keluar Sekejap yang mana kita sama-sama akan dengarnya bawakan seorang pemimpin politik das Sabah. Datuk Seri Shafie Afdal, Presiden Parti Warisan Sabah. Tujuan channel ini adalah semata-mata berikan ruang mana-mana pihak semua dapat berkongsi info dan aktiviti di semua kegiatan yang ramai sukainya peminatnya, penyokongnya, tetapi bukan bererti pilih kasih atau hanya ramai penyokong yang kami layan pilihnya. Itu tidak sebaliknya, kami buat semua pihak adil dan buat ruang kepada semua parti politik khasnya dan sebagainya, lain-lain aktivitis walaupun terhad. Dalam video ini, kami terus pertontonkan. Penuh diharap anda ikuti, jangan ke mana-mana sehingga selesai habis. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Mari kita ikuti dan dengarkannya di mana sesuai channel ini. Cuba lihat kurang atau tidak sentuh 3A, api-apikan isu-isu perkauman, agama, bangsa dan raja. Syaril, yang saya jumpa terutamanya kawan-kawan Sabah yang kata KS ni tak suka kat Sabah. Sebab dah dua tetamu daripada Sarawak. Kita dah ada Tan Sri, sekarang ni Tun Wan Junaidi. Dulu masa dia datang ke KS ni President of the Senate, sekarang ni dah jadi Yang di-Pertua. Dan kita juga telah dapat interview dengan Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari, Premier. Sabah ni belum ada lagi. Jadi mereka ada tanggapan tersebut terhadap KS. Betul ke? You don't like Sabah, is it? Why? No, I love Sabah. Okay. I love Sabah. Yeah. Dan saya fikir mungkin tanggapan itu disebabkan tidak pernah ada tetamu. Dan kita pilih Hari Malaysia sebagai hari di mana kita bawa tetamu pertama daripada negeri di bawah bayu. Jadi itu bukti sebenarnya sayangnya KS kepada Sabah. Tapi saya rasa satu reason kita belum ada seorang tokoh hebat daripada Sabah adalah kerana Sabah ni susah nak pilih yang mana. Pilih yang ni orang ni marah, pilih yang ni orang ni marah. Sarawak ni dia quite unitary lah kan. Kita pilih dia satu team je. Sabah ni takkan ada sensitivity. Tapi anyway, tapi KS ni saudara-saudara KS ni dia biasa mengalami dan mengurus sebarang kedudukan yang kontroversi, yang sensitif dengan hebat dan dahsyat. Tapi saya ulang, kita kena berhati-hati sebab Sabah ni dia ada banyak tim. Tapi tak apalah, hari ni kita mengambil risiko dan kita panggil guest pertama, dan saya percaya lepas ni ramai yang nak minta untuk bersama dengan KS. Beliau adalah seorang, boleh dikatakan antara pemimpin politik Sabah yang sangat senior. Pernah memegang jawatan di Kerajaan Persekutuan dalam Jemaah Menteri Kabinet Malaysia dan juga sebagai Ketua Menteri Negeri Sabah. Beliau juga adalah Presiden kepada sebuah parti yang berpengkalan di Sabah tetapi sekarang ini sudah ada aspirasi nasional. Mungkin kita boleh bincang nantilah ya. Dan tetamu kita tidak lain tidak bukan Datuk Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Shafie bin Afdal. Datuk Seri, how are you? Alhamdulillah. I'm so glad to be here with you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan sihat walaupun dah 8 orang cucu. 8 orang cucu. Wow. You're still young. You're still young. Yet to reach 99 years old. Datuk Seri, apa yang Datuk Seri buat sekarang selain daripada tugas-tugas sebagai ahli parlimen, Presiden Warisan? Sebab Datuk Seri mempunyai satu kerjaya yang sentiasa berada di front line of politics. Now, you know, you're not in government. You're still ahli parlimen, tapi you're not in government. So, how do you spend your time? Well, I'm so busy with my doing things, helping people on the ground. Sebenarnya daripada awal, semenjak saya berkecimpung dalam dunia pada semasa sekolah pun, sampai pegawai kerajaan, dan hari ini sebagai seorang ahli politik, juga senantiasa melakukan dinamakan amalan. Bila kita masuk dalam perkhidmatan awam, I served the state government of Sabah for 10 years, if I'm mistaken, and various ministry. And then after that, I decided to join politics. I resigned. I pay 3 months salary. I was quite a senior officer then.
Then after that, lepas tu masuk gelanggang politik. So lucky masa tu my uncle Tun Sekaran, dia 90s, jadi dilantik Menteri Tanah Koperasi. Dan lepas itu dia lantik saya sebagai setiausaha politik di Semenanjung, and that was the beginning, because I realized then when UMNO was dissolved then, at that time my uncle was then the deputy president of UMNO, and the late Tun Mustafa was also the president. So I decided, I said no longer there. So I said pasal kuasa tu bukan ada lagi dalam UMNO, so it will be UMNO to decide who is going to be the candidate then. Watika itu dikeluarkan oleh presiden daripada central government, particularly UMNO PWTC. So there I started with the youth leader, pemuda, lepas pemuda exco pemuda, ketua pemuda, majlis tertinggi, 4 penggal, 2 penggal naik presiden. Try to just to how as a young man then to climb up, to ensure that we can blend, and how best we can blend the country as such, as a Malaysian comprising of so many, not only different ethnicity, racial kind of group with different kind of religious belief, and yet we are able, with diversity, that we are able to unite them. So pasal itulah saya tengok menjadi satu usaha kita supaya bukan hanya kehadiran kita di peringkat nasional, bahkan juga dia boleh membentuk ramuan daripada macam mana Sabah dan Sarawak ataupun suara itu penting untuk kita supaya kita lahirkan sebuah negara. Ya. Jadi bukan hanya acuan Federated Malaya. Datuk Seri, saya nak patah balik sikit sebelum kita pergi jauh kepada aspirasi Sabah dan Malaysia, kepada asal-usul Datuk Seri. Datuk Seri daripada Sempurna. Untuk pendengar dan juga penonton KS, Sempurna ini boleh dikatakan sebagai maritime community, kawasan laut. Kalau nak pergi sepadan daripada Sempurna, Sempurna ni juga, ini pengamatan saya lah Tok Sri, orang politik di Sempurna ni semua related. Macam Datuk Sri katakan, Tun Sakaran dulu uncle kepada Datuk Sri. Saya dengan rakan-rakan sebaya saya, Aziz Jaman, arwah Aziz Ibnu, Marzuki, semua dia orang kata they all family. So why do you fight? Yeah. No, but the apa yang mendorong Datuk Sri sebagai seorang anak muda daripada Sempurna, dan Sempurna ni jauh daripada KK. It's not in the political center of Sabah. Yes. Apa yang menjadi inspirasi ataupun yang menggalakkan Datuk Sri untuk join politik daripada Sempurna ni? Well, banyak sebenarnya yang mendorong kita keadaifan masyarakat yang kita lihat di peringkat akar umbi, bukan hanya daripada sudut keadaan kehidupan, dari segi peluang pekerjaan dan makanan, kesihatan, keselamatan. Maka dengan itu, masa kecil saya pun, saya ingat saya sekolah di bawah, masa itu British lagi, Government English Primary School. Nama dia pun sekolah tu Government English Primary School. Dan di antara guru-guru yang datangnya daripada Canada, datangnya daripada Singapura. Dan kadang-kadang itu kita melihat bagaimana mereka bentuk pemikiran kita sebagai anak muda waktu itu. Selepas itu sebahagian besar daripada keluarga itu adalah merupakan di antara mereka membentuk kepimpinan zaman British. My great-grandfather in 1994, 48, dia telah dilantik sebagai seorang native chief. Masa ada dispute tentang perbalahan telur di Sipadan, dia ada 5 panglima situ. He was brought to Labuan. Then Labuan was then the administrative center for the Brits. That's right. Masa tu my great grandfather Panglima Udang nama dia. Lepas itu dia bawa, dan di situ keadaan itu telah mendorong, I think, not to say DNA, but somehow looking into all the circles of the family, then they tend to not only mold your mind but also build up your sort of like, well, I was inspired to become like that. And also I was driven. Then my uncle Tun Sakaran masa itu sebagai seorang ahli politik dan sebagai seorang anak muda, I think I must chip in to assist them. Pergolakan politik zaman UMNO, zaman Berjaya, zaman PBS. It was during PBS I tendered my resignation as a civil servant.
Lepas itu bila saya tengok, saya dilahirkan sebenarnya ada di Semporna tahun 1950-an. Dan di situ saya juga agak tertarik masa muda saya ingat 7 tahun 1962 if I'm mistaken, saya ikut dengan mak saya bila pembentukan Malaysia Cobble Commission. Tun Ghazali Shafie came to my hometown, and Lord Cobble was also there. So they did ask. There was not the referendum, it was only a survey done by the Brits on how the feeling and opinion of people, Malaysians in that particular area, whether they are willing to form. 10, 11 umur pada masa It's about 7. You were 7 years old. Yeah, Tapi still ada ingatan lah. Ada ingatan because somehow because kita macam KJ cakap tadi, coming from the seafarer kind of ni, ingatan tu masih kuat tentang keadaan-keadaan apa yang Bagaimana parent Datuk Seri setuju ke tak untuk membentuk Malaysia, untuk join Malaysia? Yeah, they did. I was there, they stood and but sebahagian, saya ingat kalau tak silap saya daripada survey itu hampir 4,000 yang telah dilakukan di merata tempat seluruh Sabah, dan 1/3 setuju, 1/3 tak setuju. Not all actually. And that was the reason why, if you look into it, how the role played by the late Tunku, then to sort of like talk and nego with the late Tun Mustafa, whereas the late Tun Fuad was one of the group that was really very reluctant. They objected it. Dia Sundang and the role of Lee Kuan Yew then become more pronounced, trying to sort of like not entice them but to mold their views and opinion on how they can form, because one of the main objective was then, because that was after Second World War, and the concern and worry of the Brits was communism. Yes. And that's what the reason why. So that was how then sort of like, I might as well abandon my service to the government as a civil servant, because I realizing that as a young man, I said I must join in, and that's how I jump into politics. Maybe Datuk Seri boleh share sikit pengalaman dan ingatan sebagai orang muda dan kanak-kanak waktu Cobalt Commission, waktu pembentukan Malaysia tu. You said 1/3 of Sabahan's surveyed were against the idea. Mungkin untuk pendengar yang lebih muda, yang generasi yang lebih muda, maybe share a bit, what was their alternative vision then? Apa yang menentang ataupun yang tidak setuju dengan pembentukan Malaysia pada ketika itu? What did the local Sabahans want instead? Banyak sebenarnya perbahasan perundingan di antara Lord Cobble Committee dia bersekali dengan beberapa orang tokoh-tokoh daripada North Borneo ketika itu. North Borneo, yeah. And that discussions and written transaction correspondence was also done, and that is under the ICJ, Intergovernmental Report. And this is it. Oh, Datuk Seri bawa. I brought it up. Intergovernmental Report. It is a very lengthy kind of discussion, celebrations of how it was discussed thoroughly on so many subjects. But one of the issues, yang salah satu perkara yang mereka telah lahirkan ialah kehendak mereka supaya dimerdekakan dahulu daripada British. Dan North Borneo memang merdeka sebentar. Sabah. No, dia bukan North Borneo merdeka sebentar. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi sejarah dia, the Brits did give the autonomy for the people coming from North Borneo, Tun Fuad, Tun Mustafa, Jek Sundang, a few of them, to grant them the authority to sign on behalf of North Borneo, and similarly in Sarawak too. And that's how MA63 came about. But the content, apa yang terkandung dalam perjanjian 63, ialah lahir daripada itu perbincangan secara tara. Tapi di antara persoalan yang apa KJ sebutkan tadi, mengapa keadaan itu berlaku sehingga mereka tergalak. Tapi itu yang saya katakan tadi, itu di antara tokoh-tokoh mainkan peranan. Di samping itu oleh kerana keadaan waktu itu mungkin masyarakat nakkan perubahan. The hope was there to have a better life, better kind of, not only in terms of role that they can play, become more pronounced compared to what kita ada dulu. Saya masih ingat masa kecil saya, kita ada pegawai daerah daripada Canterbury, nama dia Mr. Fielding. So saya sempat jumpa selepas itu, dan dia bicara my uncle dan tu sekarang was the clerk during the British period. So bila saya lihat keadaan itu yang kita terdorong sebagai seorang anak muda dilahirkan di Semporna,
Dan keluarga itu memang luas because Sabah ini comprising of ethnic groups yang besar, di antaranya KDM, Kadazan Dusun Murut, dan yang ada yang lain-lain, dan di samping itu suku kaum Bajau di Kolin. Bajau itu di antara stok yang paling besar kedua, dan di antaranya ialah the late Mustafa was one of the pioneer then. Dan itu yang dia interact dia banyak, dia punya suku sakat kawin-mengawin. They also, why are we so related? For example, like from Tawau, you have Nizam there, Taufik there. Taufik's elder brother married to my uncle. Elder sister. Datuk Barum punya sister also married to my uncle. My uncle is the brother-in-law my Tun Sekaran. So this is all zaman-zaman empire dulu lah, dia kahwin antara satu sama lain. Biasalah, jaga kedamaian lah. Macam style Arab sikit. Datuk Seri, legasi keluarga tertentu yang mempunyai I suppose call to service ataupun keluarga tertentu yang sangat-sangat prominent dalam politik Sabah ni, sampai ke hari ni masih wujud. Adakah Datuk Seri rasa benda tu benda yang sihat, ataupun Datuk Seri merasakan memang ada keperluan untuk keluar daripada kepompong walaupun Datuk Seri datang sendiri daripada trend tersebut? I think saya ingat untuk masa depan adalah elok sekiranya bukan hanya daripada kelompok itu kita memilih tokoh-tokoh pimpinan negara kita. Kita akan melihat based on keupayaan, kebolehan seseorang individu. Kerana kalau kita lihat hanya di kalangan itu, kemungkinan nilai-nilai itu tidak serasanya dilihat sebagai nilai yang dikendaki oleh masyarakat yang jauh lebih luas. The masses of the people that might have different values from your own circle of family. So I think what is important, as you said just now, kalau sekiranya boleh widen up. Maka dengan itu, bila saya dalam gelanggang politik, saya lebih menggalakkan supaya keperbagaian itu, inclusiveness dalam kita, bukan hanya untuk empower others, perkasakan yang lain lahir sebagai pimpinan negara. Maka dengan itu yang saya terdorong. Mengapa tidak datang daripada Sabah? Mengapa tidak datang dari Sarawak? Juga molding how Malaysia should be. Because kalau kita lihat di Sabah itu, keperbagaian kaum, itulah seharusnya Malaysia yang kita harapkan masa pembentukan Malaysia. Dari segi perkauman berbagai bangsa boleh duduk satu meja, minum tanpa keadaan-keadaan yang kadang tersekat. Itu kebimbangan kita. Saya masih ingat masa saya belajar di England pun. Belajar di England, English student, we sat down there having lunch. I took my sandwich, fish and chips. Dia ada bacon dia, a pint of lager was also there. So I didn't chase him out. I said, can you move to the other table? Because itu negara dia, takkanlah kita nak halau dia. Lepas itu, bila it's quite clear in Islam. For example, like dalam Islam, nak pandang orang dia makan, makanan dia, biarkanlah. Dalam Islam, you makan haram. Bukan you makan dia, yang makan takkan nak tonton pun haram. Tak boleh lah. I think this is where I think yang kita perlu lihat bagaimana pembentukan supaya adunan exclusiveness, kalau sekiranya itu dapat dilahirkan, maka mungkin kita akan dapat melihat keadaan perubahan yang jauh lebih luas dalam sebuah negara itu. Kalau boleh satu lagi je. Apa yang Datuk Seri gambarkan dalam jawapan ini dan beberapa jawapan tadi ialah bagaimana aspirasi Datuk Seri bahawa kepelbagaian dalam Sabah dan juga Sarawak itu lebih dizahirkan dalam identiti Malaysia. Tapi kalau saya panaskan sikit Datuk Seri, bukankah trend di mana Sabah dan Sarawak dilihat lebih mahu menjaga ataupun mementingkan isu kenegerian itu sendiri yang menghalang kepada satu pengaruh yang lebih luas terhadap Malaysia sendiri? Sebenarnya kalau kita lihat, itu bukan semua kenegerian. Terkadang itu seumpama bila kita lahirkan, contohnya lah ya, dalam pembentukan Malaysia terkandung di situ MS63, dan MS63 juga merupakan sebagian besar ialah perlembagaan Malaysia. Pasal apa itu terkandung dalam situ? Itu perjanjian harapan orang yang terdahulu, sama ada Tun Mustafa, Tun Puat J, Sundang, Temanggung juga. Inilah harapan kami sebagai sebahagian daripada rakyat Malaysia. People must also realize this. In the country, sometimes ada yang beranggapan kita masuk ke Malaysia. Actually, we give birth to Malaysia. Sabah and Sarawak, Malaysia could not have been there had MA63 was not signed, and it was signed in front of Macmillan.
bukan di Kuala Lumpur. Maknanya it is an international kind of agreement. It's a constitutional right. Jadi itu yang kadang-kadang bukannya oleh kerana kita melihat bahawa itu bila berlaku maka we are being very parochial. No. Suara-suara yang kita dengar di Johor, di Kelantan, this is where I think it's important for us to have balanced development. Dan kalau kita nampak, kalau tidak balanced development, and that's what happened to many countries in the world. I mean, you can imagine when the Brits granted independence to India. That was 1948, and it was only India then. It gave birth to Pakistan. After that, Pakistan gave birth to West in East Pakistan. After that, Bangladesh lah. So it is. We have to be mindful on how to ensure that we can sustain the unity among and touching the nerves and the heart of the people. That is indeed very crucial for us. So itu yang bukannya being very parochial, tapi saya lihat bahawa bila ada semangat-semangat itu, keadaan kekeluargaan itu, mungkin kalau nilai-nilai universal yang dibawa oleh seorang pemimpin datang daripada keluarga ini, bukan berarti bahawa dia akan mengekalkan dinasti dia. Tidak. Sehingga gone are the days, I think Malaysians, in particular the younger people now, they're well exposed and they're well educated. So I don't think they can easily just decide just because you come from the same storm. Now in the last how many elections, my own brother, Datuk Yusuf, I even toppled him. He stood under UMNO division. He was the chief of UMNO in Ladatu. And he was a former Adun. And I just got somebody do me by the name, a retired policeman, put him as a candidate to topple him. Because I was not thinking of my family then. I was thinking of the people in the country. Change must be done to ensure that we can not only being, to say, inclusive, but how best we can provide our service that we can render to the people at large. Ini yang kadang-kadang kita sebenarnya melihat bahawa gelanggang politik ini tempat kita nak cari kekayaan, nak cari pangkat, nak cari nafsu. Bukan, ini tempatnya beramal sebenarnya. I know certain people also when they said, politics is very divisive. Di situlah banyak perbelahan di antara kaum-kaum. But politics is not driven by lust and greed. And I think if they have that sort of things in the inner feeling of them to serve the people and they're driven by that, I'm quite sure, I think if that sort of policy is molded as part and parcel of national politik yang ada dan cara kita mentadbir negara, maka rakyat itu akan turut serta dalam kepimpinan dan pemerintahan itu. Itu yang jauh penting sih. Saya nak bawa perbincangan ini sikit kepada kerjaya Datuk Seri dan konteks kerjaya itu dengan apa yang Datuk Seri sebut tadi. Ahli politik daripada Sabah dan Sarawak ni seperti negeri lain juga. Dia ada yang ada pengalaman di negeri, ada yang ada pengalaman di federal, dan ada yang pengalaman di dua-dua. Tetapi boleh dikatakan bahawa sebahagian besar daripada pengalaman kerjaya awal Datuk Seri adalah federal. You were a federal politician. Daripada mula jadi ahli parlimen, jadi setiausaha politik di Kementerian Penerangan. You don't know this. Setiausaha parlimen. Setiausaha parlimen. Minta maaf, menjadi setiausaha parlimen di Kementerian Penerangan. You don't remember this, but that's when I first met you. In 1998, I went to your office in Angkasa Puri. And that's when I first met you. Saya masa tu baru saja tamat universiti. Saya buat kerja sebagai wartawan. Saya pergi interview Datuk Seri. I thought I first met you di rumah Pak Ala tak? No. You thought, but I met you in 1998 when you were Setiausaha Parlimen di Angkasa Puri. And then of course you were Timbalan Menteri, and then you were elevated in 2004. I think became full minister. Domestic trade di bawah Tun Abdullah Pak Allah, and then you were minister for culture, tourism, and then later Menteri Kemajuan Luar Bandar. Datuk Seri, you know, now sekarang ni ada usaha disebabkan keadaan politik untuk reclaim. Saya tak sebut untuk cuba dapatkan, sebab seperti mana yang disebut oleh Premier Sarawak dalam interview, untuk mendapat semula hak yang dijanjikan oleh dokumen harapan pada waktu itu.
iaitu perjanjian Malaysia. Sabah and Sarawak is saying that this is nothing new. We are trying to reclaim the rights which should have properly been vested in us sejak dahulu lagi. So the question is, as a politician yang sekian lama dalam federal government, minister for so long, what were you doing then? While you were in federal government, pada masa tu tidak ada, dari masa ke semasa kita dengar ada permintaan daripada Sabah Sarawak peruntukan sikit, tapi tak adalah sampai tahap nak pindah perlembagaan dan sebagainya. So we'd like to hear what your view is. Sebenarnya kalau kita melihat semenjak daripada permulaan perjanjian 63, kemungkinan waktu itu sebahagian besar daripada rakyat Malaysia yang berada di Sabah tidak begitu memahami apa sebenarnya yang terkandung dalam perjanjian 63 itu. Dan di samping itu juga waktu itu bila kita mencapai kemerdekaan, kemungkinan di peringkat awal zaman Tun Mustafa, keadaannya jauh berubah dalam masa yang agak pendek daripada tahun 60-an sampai tahun 70-an. Sabah was one of the most I think boleh diiktiraf sebagai tempat yang agak kaya raya, kemudahan dari kayu balak. So I think at that particular moment the desire and the demand was not seems to be there. But more importantly because dia tak berlebah faham sangat, jadi tuntutan itu tak begitu pronounced berbanding dengan keadaan pada saat ini. Waktu saya dalam galangan politik memang kita ada highlight dah. Saya masih ingat masa saya belajar di London pada tahun 1976-77, bila saya berada di London, we have the Sabah Student Union, and di situ kita highlight beberapa perkara. We debated at Malaysia Hall on how the rights of Sabah then. Dia ada perkara 20 lah macam-macam isu. Ya, kita ada lahirkan. Begitu juga zaman saya di kabinet, masa saya sebagai bukan hanya menteri, timbalan menteri, dan kita juga suarakan dalam landasan platform UMNO, bahkan juga dalam platform-platform tertentu untuk bagaimana kita nakkan supaya hak itu dapat kita realisasikan. Ya, tapi itu mungkin tidak begitu. You don't package that in such a manner that it is part and parcel of 63. You bundle it together. Tidak. It's a loose kind of way rights was raised by some of the leaders then. Maka dengan itu bila kita lihat zaman berzaman banyak Perdana Menteri, ya. Cuma mungkin yang agak masa saya dalam zaman menteri, I think Pak La pun pernah lakukan untuk melihat. Malahan waktu itu juga jawatan kuasa di bawah Datuk Najib juga wujudkan. Saya masih ingat Nancy was the chairman. I remember. Siapa nama? Hanif Ahman was also the co-chair person. Saya dalam kabinet. Tapi bila saya nampak tidak begitu banyak kelihatan ketara apa yang telah dihalusi yang terkandung dalam perjanjian 63. Maka dengan itu bila kita lihat persoalan dia, ramai di antara anak-anak Malaysia khususnya daripada kedua-dua tempat, Sabah dan Sarawak, they are exposed, they are well educated, they are well informed, and they know where they stand, they know what is. It's not about this political propaganda. Terkadang itu bila saya mendengar bahawa ini political issues driven by some politicians to raise that. No, they're wrong. This is not being a sentiment. Sorry. Sometimes mungkin kritikan tu terbalik tu Sri, which is that the Sabahan and the Sarawakian politicians of that time mungkin dah selesa dengan keadaan dan jawatan di Persekutuan. That's basically the undertone of the criticism. Just to sambung sikit apa yang Syaril kata, tanggapan pada masa itu adalah the concern of the Sabah, in this case Sabahan punya politician, adalah lebih kepada siapa yang akan pegang kuasa di Sabah sebagai Ketua Menteri. Ada soal giliran Ketua Menteri, ada banyak gelora politik yang dilalui oleh Sabah. Bukan sangat memperjuangkan MA63, tapi siapa nak jadi Ketua Menteri. That's the tanggapan. Is that fair? Not fair actually, but you look into it, if you go deeper. Actually there were questions. For example, when I was then the Deputy Defence Minister, I did highlight that saya pun bangkitkan persoalan keselamatan negara kita. Contohnya di kawasan Sabah, which is quite prone to piracy. Dan saya tergerangan bangkit dalam bukan hanya mesyuarat di peringkat pos kabinet, bahkan juga bila saya nyatakan dengan rakan lama saya, Datuk Najib,
Why don't we just ensure that banyak sangat kat lumut ni kapal perang sana lah, kemudahan helikopter, you have jet fighter in Subang, but it's a form of deterrence. Why can't we set up that sort of outfit? I mean, you talk about security and part and parcel apa yang kita katakan perjanjian, pasal that is federalist. One must also understand, masa kita bangkit, dia ada dua perkara. Kadang-kadang sekarang pun ramai di antara pemimpin di Semenanjung federal level, bukan hanya di Semenanjung, malah di Sabah pun, di Sarawak, dia tak faham what is federalist, what is concurrentist. Federalist ni, when you look at it, is the responsibility of the federal government to ensure that equal distributions, so that you can protect satu kesihatan, satu pendidikan, satu keselamatan. Defense, yeah. Whereas concurrently is about infrastructure, it's about other things. So ini yang terkadang they bundle it together as if that we have given you a lot of money. It's not dong. It's not so. That's why bila kita bangkit, tapi itu mungkin bukan digabung sebagai sebahagian perjanjian 63, tapi itu sudah suara-suara rakyat. Sebenarnya bila kita nampak suara itu bukannya political issue, is not sentiment. It is constitutional right. That's why. Yes, of course. Yeah, it is constitutional. It is quietly spelled out. Yep. If you look into the constitution, when you talk about, it's not only about 40%. It's about territorial right. It's about how we govern the country to ensure that was part and parcel of what we agreed. Cuma persoalan dia seperti mana yang saya dan Syaril cuba bangkitkan dan Datuk Seri dah jawab sedikit sebanyak adalah for so long ialah satu hal di peringkat federal terlepas pandang dan pada satu sudut yang lain pemimpin daripada Sabah dan Sarawak sendiri tidak dilihat memperjuangkan dengan secukupnya. Dan kalau saya boleh tambah Datuk Seri, the cynics akan cakap bahawa itu adalah implikasi daripada konstruk politik yang wujud, iaitu Sarawak berada dalam Barisan Nasional, Datuk Seri sendiri dan pemimpin Sabah yang senior berada dalam UMNO, dan suara-suara memperjuangkan dengan lebih agresif ni hanya berlaku selepas 2018, hanya berlaku selepas kontrak politik tu dah habis. Kita sebenarnya sebab itu kita sebagai insan manusia, we want to contend as if that there shouldn't be any division within the party itself and the government itself. Saya masih ingat bahasa saya berada dengan rakan saya Datuk Najib di Keningau. Bila dia tanya saya, he said, brother, what do you think about the requirement for building infrastructure di Sabah ni? I said, easily about 90 billion, I said. You talk about road, you talk about infrastructure, you talk about all the necessity, health and education. I said, wow, that's a lot of money. But itu kita bincangkan secara bukannya terbuka, umum. Kena kita tahu juga constraint yang ada, bukan hanya di peringkat negeri, di peringkat pusat. Cuma saya setuju, bukan saya deny. It is more pronounced now. The more we spell it out. Pasal itu bila kita lihat seperti yang saya ceritakan tadi, di antara perkara, why did I join UMNO? Itu yang saya beritahu, building a nation. As a young man then, inspired to become, contributing as a politician to nation building. Of course, it was not easy. Politics is very dynamic. You can't expect it's a smooth run. So masa itu saya faham ada di antara rakan-rakan yang juga mungkin, as you put it, Syaril, too complacent. Itu yang mereka tak berapa ingin bersuara. Banyak perkara sebenarnya, tapi secara mungkin tidak nyata. Tapi kalau you dengar ucapan saya dalam perhimpunan UMNO itu, banyak ucapan saya kalau you petik, it's been quite very vocal, some of it, and highlight about how not only to listen to the voice, just I keep on saying that MA63 is about an echo of yesterday, and it is voice of tomorrow. So it's penting bagi kita untuk memenuhi keadaan itu, jangan berlarutan. Kalau terlampau banyak sangat rundingan, dah banyak rundingan dah daripada zaman Mahathir sampai zaman Pak La, zaman Najib, zaman Mahyudin, zaman Ismail Sabri, zaman Mahathir balik. But I must tell you, when I was then the Chief Minister, I was very fortunate. Masa itu, I really insisted in the second round to Mahathir sebagai Perdana Menteri.
because then under Najib, it was chaired by Hanifah and Nancy. I insisted. I told Datuk BK Liu, then the Minister of Law, I said, can you inform then the Prime Minister, Tun Mahathir, to ensure that let him chair. Because we don't want to sort of like, rep coming from Sabah, rep coming from Sarawak to chair with other senior minister coming from Federal. I think let be very decisive and let have some total commitment coming from the top leaders. So Mahathir did chair. And that's why when we were there, out of 21 issues that we discussed, 17 was agreed. Itu banyak perkara yang kita realisasikan, contohnya tentang pengurusan tanah, pengurusan even to the extent keselamatan, autonomi dari segi pendidikan dan juga autonomi dari segi kesihatan. Tapi kita persetujui, tapi itu harus mengandungi juga bukan hanya kuasa itu diberikan kepada kedua-dua tempat, tapi dari segi keuangan as well. It's not easy for you to have that sort of running the education system in your own place. Sabah is such a big area. Kota Kinabalu, Kinabatangan tu besar daripada negeri Pahang. So you just imagine, walaupun dia punya penduduk dia tak banyak, tapi bukan senang, bukan mudah untuk kita nak tabir. Maka dengan itu perlu ada, kalau sekiranya perjanjian ini persetujui, perlu ada bersekali dari segi funding dia. Dan funding dia quite spell out. Dalam perjanjian nombor 3 tu, artikel 112C, artikel 112D, sekiranya artikel 112C itu dikatakan bahawa ini special grant to be given to the two state, Sabah and Sarawak. Tapi dalam pada itu sekiranya grant ini tidak dapat dilakukan, maka ada provision 112D, the way to do it. Itu yang dikatakan dalam 112D itu, artikel 1, ini perlembagaan Malaysia, di mana Sarawak mempunyai special grant. Dia periodical. Mulanya dia lipat, saya ingat dalam 5 juta, increasing every now and then. Tapi bagi artikel jadual 10, di situ juga disebutkan 40%. Ini 2/5 of the taxes that you collected di Sabah harus dikembalikan kepada Sabah. Sarawak tidak ada. Sometimes people so confused. Itu yang kadang-kadang dia tak faham. Itu yang is important for them to digest and comprehend the constitution. Terus kita break seketika dan kita akan kembali dalam segmen kedua. Kita akan bincang dengan mendalam sikit tentang MA63 dan juga tuntutan daripada Sabah. Selamat kembali ke episod khas Hari Malaysia Keluar Sekejap bersama dengan Datuk Seri Shafie Afdal, mantan Menteri Kabinet Malaysia, mantan Ketua Menteri Sabah dan sekarang ini Presiden Parti Warisan Malaysia. Datuk Seri, kita set the record straight dari segi pembangunan di Sabah ni. Saya rasa sejak pertengahan tahun 2000, mid 2000s, there's been a lot of attempt to bring more projects to Sabah, khususnya di bawah projek Sabah Development Corridor. Kita melihat ada beberapa zon yang telah pun dibangunkan, transshipment di Sepanggar. Kita melihat ada usaha untuk membangunkan hub pertanian, ada usaha untuk membangunkan teknologi hijau, pelancongan, macam-macam lah. Kita melihat ada usaha yang serius, dan juga sudah pasti dari segi sektor minyak dan gas kita melihat usaha untuk membangunkan projek-projek seperti loji dan juga kompleks perindustrian tenaga boleh diperbaharui. Poinnya ada usaha, ada projek dan ada usaha ke arah pembangunan. Namun demikian, Datuk Seri, ini masih lagi tidak menjawab soalan pokok ataupun asas.
Yes, there's projects coming in. You were there masa the federal government, dan Datuk Seri pun lama sebagai Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Tetapi ia tidak menjawab kepada satu soalan pokok ataupun tuntutan yang basic. Pertamanya sudah pasti adalah berkenaan dengan bayaran balik hasil daripada kutipan negeri Sabah. Ini yang disebutkan oleh Datuk Seri lah, 2/5, 40%. Dan ini masih lagi menjadi banyak tuntutan, tapi ini menjadi antara tuntutan yang paling utama. Maybe Datuk Seri nak explain kepada pendengar Keluar Sekejap, sebab ada yang kata kalau kira semua projek-projek yang Kerajaan Persekutuan bagi kat Sabah ni, dia lebih daripada 40% kutipan daripada Sabah. Semua projek ni hydrocarbon, semua projek perindustrian, semua projek asas, projek infrastruktur, sudah pasti ini lebih daripada 40%. So kenapa nak tuntut 40% ni? Sebenarnya kalau kita lihat, itu yang saya rasa KJ mungkin perlu kepahaman secara mendalam dari segi keseluruhan, bukan hanya rakyat pada keseluruhannya, bahkan juga ada policy maker, supaya mereka boleh digest apa sebenarnya suara-suara yang dinyatakan oleh rakyat Malaysia datangnya daripada kedua-dua Sabah dan Sarawak ini, bila mereka begitu lantang terkadang itu untuk menuntut bagaimana pembangunan yang ada. Bila kita lihat secara kasarnya juga diberikan peruntukan ke Kelantan, ke Terengganu, ke Johor seumpama itu. Tapi perbandingan, pasal itu yang saya nyatakan, sekarang ni ramai di antara anak-anak Malaysia datangnya daripada Sabah dan Sarawak. Ini is highly educated. They exposed to all sort of info. You name it. They can Google. They can even engage with TikTok, so many things. WeChat lah, macam-macam lah. Dan kalau kita lihat keadaan yang berlaku ni, dia terkadang itu mereka melihat bahawa we give you money, but sometimes the federal government also forgot that the resources coming from Sabah, and no other state besides Sarawak yang giving a lot. I mean, you talk about minyak Sabah merupakan di antara pengeluar yang terbesar di negara Malaysia. The reserve of oil in Sabah is about 30% of the Malaysia reserve. I was privileged because I was then the Minister of Finance. I got the details about 1.8 trillion barrels reserve dia. And then gas, kita kedua selepas Sarawak. Sarawak is the biggest producer of gas, dan kita nombor 2. Dan kalau dia buat perbandingan daripada perjanjian, sebenarnya kalau kita lihat pembentukan Malaysia sepatutnya kita mendapat dividen 10%. Tapi hari ini, sampai ke hari ini, since 1963, 5% saja. Ya, lepas itu 5% ke federal dividen. 90% goes to Petronas, a company which is managed and controlled by federal government. So kita faham kalau sekiranya waktu itu PDA dilahirkan tahun 1974, enactment of PDA, Petroleum Development Act. Waktu itu mungkin capital injections is required, so we don't have money then. So we were so dependent on federal government to ensure that how best they can uplift, all the necessity in terms of building infrastructure, oil refinery, process of gas, that sort of thing, understandable. Tapi bila dah berjalan lancar daripada tahun 1974 sampailah tahun 2000, keadaan itu juga kemana peruntukan yang ada ni? Ya, you cannot just bundle together saying that we give you like just now peruntukan untuk buat jalan, peruntukan untuk buat itu, peruntukan untuk ini. You bundle it together as if that amount of money it's more than what 40% is. No, that's why I said perlu dipahami bahawa 40% ini adalah merupakan perjanjian yang laid out very specific. Itu yang kadang-kadang diorang tak faham kenapa dia delay. 16 September pembentukan Malaysia. Kenapa tidak 31 Ogos? Sama. Pasal apa? Pada peringkat awal memang perjanjian. One of the Lord, I can't recall his name, that they insisted to have it 31st, synchronized, so easily for them to remember, and you can easily be sort of like, celebrate it together. But unfortunately, because of that teething problem, one is 40% and the other demand coming from Sabah and Sarawak then. So itu yang bila berlaku sehingga delay
And then eventually saya ingat lepas itu sama ada Macmillan or the Prime Minister then announced that very day, 16 September was that day, that formation of Malaysia, and that particular day the moment was Sabah and Sarawak become independent. Sabah was not independent then. In 1962, 1963, dia cuma mencapai kemerdekaan setelah ditandatangani oleh Macmillan dan in front of Queen Elizabeth masa itu. Maka dengan itu kalau kita lihat terkandung di situ bagaimana tuntutan-tuntutan tu, hak dia dari segi collection of tax. Setiap cukai yang dipungut di Sabah harus dikembalikan 40% ya ke Sabah. 60% federal government ambil, maintain that. Di Sarawak tidak ada. Don't be mistaken, kadang-kadang Sarawak pun beringat kami pun dapat. Tapi kadang-kadang mereka tidak faham apa yang terkandung dalam perjanjian. So pendirian Datuk Seri adalah 40% ini adalah above and beyond semua peruntukan persekutuan, sebab itu adalah perjanjian asal. Is tax collection. Yes, tax collection. And that's why I said sebab saya pernah dengar hujah yang saya sebutkan tadi dulu daripada orang Sabah sendiri, Sabah politician. Ada seorang menteri daripada Sabah yang pernah kata kalau kita kira semua projek yang kita bagi kat Sabah, dia lebih daripada 40%. So don't complain. That's why they don't understand. I think it's the need for them. That's why I think honestly KJ, saya ingat it's high time in the country, particularly the policy maker, to actually digest and understand the constitution of this country. Kenapa kebimbangan saya bila kita sebagai seorang penggubal dasar negara, kalau kita tak faham tentang kandungan perlembagaan, kemungkinan kita akan bagi pandangan kepada policy maker. Arahan itu tangkap ini, tapi adakah dia cover by the constitution? We must remember this country bukan hanya Tun Sufyan, bahkan juga dalam pembentukan Malaysia is constitutional monarchy. What does it mean? Maknanya in this country is the constitution is supreme. Whatever you do in life, you cannot be just simply, saying, oh, that guy is guilty. But they have to refer to the constitution, whether the provisions of that particular sections of the constitution tantamount to you are guilty, that's it. Ini soal tadi yang kita bercakap ni soal perlembagaan, soal apa yang right and proper. Mungkin kalau tak ada soalan perlembagaan sangat lagi KJ, saya nak beralih sekejap to the politics of it. That is what is just and fair and right, or that is owed to Sabah and Sarawak. Tapi dari segi politiknya, Datuk Seri, what do you think will happen? Well, it's not so easy. As you put it just now earlier, Sabah is so divided society. And that sort of division arises because of some of what you've said, the central government interference in politics too. That's why when I look at it, that's why I jump into politics. I join UMNO then because the power was that day. Tapi harapan kita untuk menyatukan di situ. Tapi keadaan itu tidak berjaya. Kena nilai-nilai dalam parti itu pun UMNO itu dah bukan seperti asal dia. So saya beranggapan sebagai seorang ahli politik, apa yang penting kepada kita, kandungan perjuangan. Why I'm in politics? Is it because of my desire to become somebody? I was offered to become DPM. But I don't want to mention name. But I rejected it. Why? Because I was not driven by my race. But I thought that the people had not decided, the majority was not there. Then I said, I'm so sorry about this. I said, I stick to where the mandate has given us then. When we were able to tackle Barisan Nasional then. Masa itu, saya ingat KJ pun masa itu dekat BN UMNO. Dari Syariah, pasal itu bila saya berdekat, I've been very consistent from day one until now. Dalam keadaan-keadaan bila saya lihat politik, bagaimana rakyat suara mereka ni yang harus bukan hanya kedengaran, tapi pembelaan dia. Tapi Datuk Seri, I'm still talking about, masih bercakap tentang MA 63, MA 63. Dari segi politiknya, Datuk Seri rasa Sabah dan Sarawak akan dapat tak apa yang mereka impikan? It's going to be a very tough. When I look at it, I don't think federal government will be able to sort of fulfill. Saya tak jangka dalam masa yang terdekat mereka akan dapat menunaikan, central government I'm talking about, apa yang dilakukan. Tapi ini yang saya nyatakan kepada rakyat di Sabah, we must have a united voice. Bila ada suara itu, kepaduan dia,
kesatuan dia bukan untuk kepentingan individu, bukan untuk kepentingan parti warisan semata-mata. Tapi kalau ada kebulatan suara itu kedengaran, seperti apa yang berlaku di Sarawak. Why Sarawak is able to progress? Actually, to be honest with you, when I was a civil servant under Berjaya, we progressed far much better than Sarawak. We have Sabah gas industry, we have Sabah energy. We were far ahead industrializing Sabah compared to Peninsula, many other country, many other state. Tapi bagaimana keadaan itu? Ada kebulatan waktu itu Berjaya govern Sabah under one roof, one single party. There was no alliance then for 10 years. And that's how Sabah was able to progress quite well. So ini yang kita katakan, kalau sekiranya ada kebulatan ya, maka saya yakin perjanjian 63 ini, apa yang kita tuntut dalam perlembagaan, bersekali dengan kita bincangkan, rundingkan dengan kerajaan pusat, dan kerajaan pusat harus memahami perkara ini, and they must also disseminate that sort of info. Jangan nanti gara-gara kedengaran why Sabah is given, why are we not given, kenapa Selangor tak bagi, kenapa tak ni. No, they must well understand that, because kita kenakan supaya kepahaman, jangan ada pula disparity in terms of view yang kelak akan disunite the Malaysians at large. We don't want that. Datuk Seri, disunite the Malaysians at large. Dan saya kembali kepada sosok yang sahabat saya yang ada di depan saya hari ini, Shafie Afdal, sebagai seorang ahli politik yang ada experience di negeri tetapi sebahagian besar di pusat sebagai seorang menteri di peringkat Kabinet Persekutuan. Salah satu daripada tuntutan yang telah pun dibuat oleh Sabah Sarawak adalah untuk menyerahkan kuasa kawal selia bekalan gas, contoh ya. Dan benda ni kita dah tanya Premier Sarawak sewaktu interview dengan Abang Jo. So now we are seeing what happens, because kita ambil this particular case. The reason I ask this, sir, is because bila contoh di Sarawak diambil alih tugas gas aggregator daripada Sarawak, daripada Petronas kepada entiti Sarawak, ia akan ada kesan kepada Petronas. Sama juga kalau benda ni berlaku di Sabah. So I want to ask you, I mean, I'm trying to say this because you care about both Sabah and the country. You have experience sebagai federal minister. Datuk Seri tahu bahawa benda ni akan ada kesan kepada Petronas, akan ada kesan kepada bottom line Petronas. And Petronas, as you say, is not just a company, it's a custodian of our oil and gas resources. Dia bayar dividen kepada kerajaan persekutuan sebahagian besar. You know, every time we need money, we knock on Petronas's door. Dan Petronas is there to represent all, not just federal government but also the state government. Dan benda ni akan ada kesan kepada kemampuan Petronas untuk melabur for the future, because you know we don't want to deplete our hydrocarbon resources. So how do you balance this, to see? Because we know Sabah dan Sarawak mahu, tapi dia akan ada kesan. At the end of the day, it's not win-win. You're going to have to take something from Petronas, from the federal government. Itu kadang-kadang itu tanggapan yang kita lihat daripada mata kasar kita. Tapi kalau kita lihat secara luas, ya, kemungkinan kita tak sedar bila Sarawak take over pengurusan gas itu, maka mungkin dia boleh membangunkan sektor itu untuk menghasilkan hasil kekayaan yang diperoleh oleh Sarawak dan Sabah. Itu bukan hanya untuk Sabah dan Sarawak, it's for the country as well. Because contohnya di Sarawak, dia tidak ada cukai 40%. It will be given 100% to the federal government. If that sort of particular industry booming in Sarawak, well, Petronas might not get it, but the central government, tax, lembaga hasil dalam negeri, boleh melakukan keadaan-keadaan yang kemungkinan, well, of course it's not managed by Petronas, but it's managed, the money is managed by LHDN. Itu yang kadang-kadang kita tak nampak sebenarnya dari segi keadaan. But it's not the same amount, sir. Dividends. Well, that's it. But I think this has been what has been laid out under the Constitution. Itu yang kita katakan perjanjiannya, sama ada kita melihat keadaan di Sabah, kedaifannya yang begitu amat ketara. Don't go to Kinabalu, go to the remote area Nabawan Pitas. That's why baru-baru ini bila saya bangkitkan kerajaan negeri katakan bahawa mereka dah pun menoktakan kemiskinan, tegar in front of Datuk Seri Anwar Ibrahim, I said, no, this is not right. I said, you guys must go to the ground and just look for yourself. They'll be very fortunate to see 100 notes. I said,
in 6 months, in a year for that matter. Because some of the remote area, there's no factory. Tak ada pun kedai runcit di situ. Yang memungkinkan mereka, kalau sekiranya kita lihat menoktakan kemiskinan, the definition what is noktakan kemiskinan tegar, 1,200 income. Kami pun sangat suspicious lah. Jadi kadang-kadang income dari segi definisi dia antarabangsa is a world kind of thing where income 100, 1,200, income kena dia makan, ada orang kampung makan sayur. Ya, makan sayur pasal dia tanam sayur. Orang kampung makan ikan pasal dia tangkap ikan nelayan. Tapi when come to sending the kids not only to school but hospital too, they may go barefooted. Dan ini yang kalau kita lihat. Kalau kita lihat dari segi mata kasar, bagaimana pertimbangan kita? Itu pertimbangan kita mungkin reductions of income to Petronas. But what will be the benefit to the Malaysians in that particular area when the money is managed by them rather than managed by Petronas? We must look into a bigger picture on how building touching the nerves in the heart of Malaysian, and that's how you build nation. Kecintaan kepada negara ini menyentuh nurani rakyat, bukan menyentuh nurani Petronas saja. Ini kadang-kadang kita perlu melihat dari segi keadaan pembentukan negara. Mungkin Petronas saya tahu mereka ada financial performances there. Dan mungkin for the last how many since 1974 abundant money. I remember then when I was there, Pak Allah was chairing a meeting. It's a good news for us. Then we asked, I said, what is it, Pak Allah? Well, we are getting a dividend of 27 billion this year. So everybody was happy. So end of the day, all the ministers were waiting. Out of 27 billion, how many my ministry will get? That sort of things in their mind, you see. Sure. So that I'm quite sure, I think, what was the intention to ensure that they can perform better to serve that particular ministry? The 27 billion is a lot of money as well, that particular period. But kita bukan hanya mendapat hasil daripada dividen Petronas, bahkan juga kita mendapat hasil daripada cukai yang ada kelainan. Central government, they have other sources of getting revenue for the nation. Dan kita kalau kita melihat sama ada perlembagaan itu ditunaikan ataupun tidak, kita faham terkadang itu Malaysia tak berunding. Tapi lama mana kita tak berunding ini? Kalau kita tahu bahawa keupayaan negara tidak boleh sama ada Petronas, sama ada kerajaan nak bagi itu, ialah tell us how much can you afford? When can you deliver that? Then let's be firm. At least some certainty. Clarity in where the way forward. So at least financial budget by that particular area, Sabah and Sarawak, they can manage it in tandem with that sort of affordability. Janganlah pula kita nanti defisit meningkat lagi, hutang sana hutang sini. Yeah. Saya ingat KJ satu hari kita memang kena duduk bincang dengan Petronas. Tapi just to wrap up this Petronas point KJ, nak tanya Datuk Seri. Just to wrap this up, I guess salah satu yang dipersoalkan mungkin oleh industri ialah dia tanya sama ada kemampuan negeri Sabah dan juga the talent in Sabah cukup bagus untuk ambil alih peranan Petronas. Mungkin boleh bagi komen, now you have SMJ Energy, your thoughts, pandangan Datuk Seri tentang kemampuan Sabah sendiri untuk mengurus hidrokarbonnya sendiri. But actually kalau kita lihat daripada awal seperti yang sebutkan, zaman berjaya, I was a civil servant then. I was attached to Ministry of Finance as an economist there. And I was a board member of few of the outfit state government punya JLC. Dan saya nampak ada di antara mereka yang ada keupayaan. Sabah Gas, Sabah Energy yang ada. Structure was already built up. But of course, kita katakan bahawa sekarang ini berbanding dengan dahulu, kemungkinan keperluan untuk meningkatkan keupayaan mereka, maka dengan itu kerjasama dengan Petronas itu penting. Mungkin kalau menyerahkan, tapi sekurang-kurangnya masih lagi memerlukan kerjasama dengan Petronas. Itu merupakan satu perkara yang penting, sama ada human capital, the need for us to build it up together to ensure that we can better able manage it rather than just dependent on some private, so even international companies like Shells and ESSO and also things. I think we can just work together closely. Ini yang kalau kita lihat bukan tak mampu. Cuma what is important, the leaders must be also able, to sort of like lay out what are the policies, how can we achieve that sort of. Saya harap kita dapat melihat satu keadaan win-win
sama dengan Petronas. I know earlier I said you're going to take away from Petronas. Of course, there's going to be some kesan kepada kewangan Petronas. Tetapi saya tidak senang bila melihat keadaan daripada Sabah dan Sarawak. Ada setengah tanggapan bahawa Petronas ini adalah entiti Malaya and almost seen to be, the opposing entity. I hope, macam Datuk Seri katalah, Petronas is seen to be a Malaysian entity that can work together with you. KJ, we do understand it's a national entity. It is one of the most important part. We don't want to just killing the one eggs that we have now. Yes, I think it is very crucial for us. We have that in mind and heart too. But dalam keadaan itu juga kita harus melihat dari kepentingan juga rakyat Malaysia di kedua-dua tempat ini. But saya nak bayangkan sedikit, walaupun harapan kita tinggi tentang kedudukan Petronas sebagai milik negara Malaysia, tapi operasi contohnya di Kimanis tu, operasi contohnya di peringkat oil field refinery yang ada, exploration yang ada, berapa ramai anak Malaysia yang datang dari Sabah yang bekerja sebagai engineer, ya, you compare that too. Tapi itu kita bundle, this is Malaysian. Tapi dari segi menikmatinya, merasainya, adakah dia sebahagian daripada ini rakyat Malaysia yang nikmat? Saya tahu ada seorang Vice President Petronas, ada kaki tangan Petronas, dia kerja juga di situ. My sister-in-law was also working in Petronas, but this is from Kedah. Tapi ada juga anak buah saya yang sebagai pegawai Petronas di situ. Tapi kalau kita lihat, ini yang kita nak pastikan, mereka mempunyai access to all sort of info, which we have to be mindful whenever we make decision and step in policies. We must be able to cater the needs. The question is needs. And this is where how Malaysia was formed. Hope was there. We were driven by hope for the last since 1963 to ensure that we have better life yang ada as a Malaysian then. Tapi kadang-kadang itu bila dilihat perbandingan itu yang kadang-kadang itu yang membimbangkan kita, because the access to all sort of info yang ada. How come we are not better than Singapore? How come we are not better than Brunei? Datuk Seri, saya kalau boleh saya nak pergi kepada satu lagi isu panas di Sabah dan minta pandangan Datuk Seri. Kalau kita tengok peta Sabah sempurna, selalu kita bayangkan peta Sabah ni sebagai mulut dan sempurna ni ada di dagu mulut tersebut ataupun bibir bawah mulut tersebut. Sempurna sangat dekat dengan negara-negara jiran dan Datuk Seri yang berketurunan bajau laut pun biasalah dengan kehadiran orang-orang daripada seberang di Sempurna. Ini adalah berkenaan dengan isu kewarganegaraan. I think Sabah has the most acute problem when it comes to migrants compared to other states. Sarawak pun tak adalah seperti mana Sabah. Dan isu ni sangat rumit, mempunyai sejarah yang agak lama dan sejarah yang sangat political. Dan tanpa kita masuk ke dalam perbincangan apa yang telah berlaku, siapa yang telah pun melaksanakan satu gerakan untuk diadakan penambahan populasi dan sebagainya, kita berdepan dengan problem Datuk Seri. Jabatan Perangkaan Malaysia mengatakan bahawa daripada 3.7 juta penduduk di Sabah, 1 juta adalah bukan warga negara. That's a lot. Dan saya tahu Parti Warisan sangat syakna ataupun sangat prihatin terhadap isu ini. Dan kita ada terlalu banyak dokumentasi di Sabah. Ada sijil banci, ada kad burung-burung yang dikeluarkan satu ketika dahulu, IMM 13, PSS. How do you think we can solve this problem? Because it is a problem. And it's a political problem and a social problem. Saya ingat penyelesaian dia perlu merangkumi coordinated effort and comprehensive approach by central government, state government and the people at large too. Ini pasal apa rakyat juga Malaysia di Sabah itu perlu faham. Keadaan yang berlaku bila ada penyelesaian dia ada tangkapan bahawa
warisan yang isu IC. Ya. Itu yang saya beritahu kepahaman kepada rakyat. Tapi dalam pada itu, kenapa saya nyatakan perlu ada comprehensive and coordinated effort di antara central government and the state government yang ada. Pasal central government is the one who issue. Saya bangkitkan persoalan ini kepada baru-baru ini Saifuddin Nasution. Saya sengaja nak tanya, siapa keluarkan MM13 ni? Siapa yang keluarkan burung-burung? Siapa yang keluarkan bancian? Dan 3 dokumen ini yang kita katakan banyak pendatang tanpa izin ataupun orang yang tak ada dokumen dia. Ya, itu MM13 is done by central government. State government doesn't have right to issue that. And similarly bancian tu. Whereas burung-burung was done during the PBS government then. That's right. Itu yang kadang-kadang kalau kita lihat, there must be some clarity. Cuma bagaimana kita nak rangkumkan satu MM13, satu burung-burung, satu lagi bancian. Ini isu yang lain. Tapi isu yang contohnya baru-baru ini berlaku, they call it Palao, the seafarer. Yes. These are stateless people. Yeah. They are neither Indonesian nor they are Filipinos. Nomadic. So, bagaimana kedudukan mereka ini? Anak mereka tak boleh nak masuk sekolah, mereka juga tidak boleh mendapat perkhidmatan, perubatan, kesihatan, walhal mereka dah berada di situ dah. Saya masih ingat sejarah dia pada awal tahun 60-an. Pasal kita ada penduduk seumpama itu, kumpulan bajau laut yang ada dinamakan suku kaum Palao. Ya, dan my then uncle Tun sekarang melihat bahawa mereka bukan hanya harus ada dalam perahu. Numbers increasing, dia tak boleh nak duduk di situ, anak dilahirkan macam mana nak daftar, kahwin pun tak boleh, tak kena kahwin di atas bot. Itu zaman dulu. Zaman sekarang dah berubah. Jadi kalau saya lihat baru-baru ini pun saya ada nyatakan dengan Datuk Seri Kitingan, there must be concerted effort by the state government, and I'm sure I can support whatever it is. Contohnya kalau masyarakat ini dapat kita keluarkan bukan hanya dokumen, tapi bukan IC, kita katakan untuk membelikan mereka sekurang-kurangnya. Untuk apa itu sih? Dokumen macam dulu di under Mayudin was PSS. Ya, Ni untuk kumpulan Palawan lah. Palawan, and then this is the yang 3 document tu. Tapi ini yang stateless ni, I think the state government is doing something to enable them, to recognize them. Pasal kalau tidak, bayangkan kumpulan mereka dah beratus ribu dah. Ada yang statistik katakan 1 juta, ada beratus ribu. Kalau kita tak tap tenaga yang ada ni, dah ada di dalam negara kita. Mengapa kita harus mengambil tenaga daripada Nepal, daripada Bangladesh, daripada luar negara? Sedangkan manusia yang ada dalam negara kita, we are not able to monetize the labor force that we have in our own country. And yet we are looking into some of those guys coming from overseas. Why are we so dependent? But we never realize that. Kita tak sedar dengan kita mengambil tenaga buruh dari luar, kemungkinan kemahiran ada. Tapi yang di dalam ni, kalau kita educate them, train them, supaya mereka juga upskilling them, dan mereka ada kebolehan dalam sektor-sektor yang lain, plantation ke, construction ke, yang ada restoran yang ada, kadang-kadang takkan orang kita tak dapat. Tapi Datuk Seri tahu jawapannya. Kalau kita ambil daripada Nepal, kita ambil daripada negara-negara Bangladesh dan sebagainya, sebahagian besar ataupun semuanya mengikut undang-undang, dia kena balik ke negara asal. These guys, dia memang di situ. Dan kalau mereka yang katanya 1 juta ni diberikan kewarganegaraan, the concern of some Sabahans, as you know, is that dia akan memberi kesan kepada demografi, etnik, dan dia akan bagi kesan kepada politik. Well, you can spell it out there, provisions that whether they will be there. Kita tap monetize their energy and the labor force yang ada, tapi tak semestinya mereka berada di situ. Tapi kadang-kadang kita tahu berlaku di peringkat dunia. That's what happened in America, what's happened in United Kingdom too, where they have settled there for years and years, and yet they're into marriages there too. And there's certain period of time under our constitution, you're born there, you're married to a local sometime, during the early days when there was civil war in Philippines. In 1970s, Marcos, the part of Mindanao, mereka berhijrah, and United Nations get involved. And that's why United Nations designates some of the area, ini bangsa-bangsa bersatu.
in Kota Kinabalu, there's one day pasar Filipin dia katakan. Of course. And that was designated by United Nations where they can house them to ensure that their safety, their well-being will be there. But they are content there. Itu yang kita katakan. But of course, I do agree with you that of course the concern is there. Kadang-kadang kebimbangan masyarakat, mereka akan menjadi penduduk tepat, mereka juga akan menjadi hak. Tapi kalau kita dalam jangka masa panjang, bayangkan, walaupun mungkin orang Nepal, orang Bangladesh itu mereka akan balik, tapi kesan kepada ekonomi kita. Satu, prosesnya, the currency. Dia kerja sini hantar duit kepada Bangladesh, hantar duit ke. That's why I said, kalau kita lihat dari segi comprehensive approach, orang yang di sini di Sabah sama ada di Sabah di Semenanjung, yang kita katakan bahawa mereka kita tak nak bagi citizenship, tapi kebimbangan memang ada. So how do you do that? Address that. So provide that to closer to ensure that mereka juga protected. Tapi kesan ekonomi, kalau mereka ada duit, ada gaji 1,000, 2,000, takkan mereka tak bayar? Takkan cukai itu dapat diperolehi oleh rakyat Malaysia? Tapi kalau pekerja dari luar, bukan hanya mungkin dia hantar duit ke sana, and that's how our currency has been down since then, Datuk Seri, ini mungkin satu peluang untuk buka lembaran baru sikit ataupun dimensi baru dalam pembincangan kita, iaitu soal hubungan etnik lah. Yang mana Datuk Seri sendiri mengiktiraf ada kekhawatiran daripada orang yang sedia ada dalam Sabah, rakyat, warga negara, apabila diberikan kalau tidak kerakyatan pun tetapi status. Kami mungkin simpati dan sependapat dengan Datuk Seri, tapi dari segi soal hubungan antara kaum ni di Sabah ni, di Semenanjung selalu ada persepsi dan tanggapan bahawa itulah model kepelbagaian yang paling indah di Malaysia, Sabah dan Sarawak. Tapi bila kita kaji lebih mendalam, there are tensions. Ada banyak ketegangan juga antara kaum dan etnik. Yang mungkin Datuk Seri boleh ceritakan dari perspektif Sabah dan perspektif Datuk Seri, bagaimana sebenarnya untuk memastikan keharmonian dalam Sabah yang pelbagai itu terus menjadi benda yang dijadikan aspirasi untuk Malaysia dan bukan sebenarnya hanya teori, sedangkan di bawah itu ketegangan agak kuat. Let me give the specific context Syaril punya soalan tu. And let's be open to say. Community KDM di Sabah, Kadazan Dusun Murut, highly suspicious of PSS. Sebab mereka anggap bahawa usaha untuk bagi PAS sementara ni adalah langkah pertama ke arah untuk memberi status kewarganegaraan kepada these people, state, sama ada stateless ataupun daripada Indonesia or Philippines or whatever, dan dilihat ini sebagai satu usaha untuk mengubah demografi untuk jadi lebih kepada bumi putra Islam di Sabah. Let's be open lah. Tadi kita cakap we were skirting around the issue. I don't deny that. That sort of perception is there. And it's very, very pronounced too then. Tapi kita dapat melihat sekarang pun kerajaan yang ada nak akan keluarkan dokumen. Tapi bila mereka keluarkan dokumen, tak jadi masalah. Tapi masa pemerintahan dahulu jadi masalah. Why is that so? Because sometimes we look into the figure, who is doing it? Bukan dari segi apa sebenarnya kandungan itu, tujuannya, matlamatnya. Itu yang masalah manusia. Saya datang ke Kuala Lumpur, no flight. Susah kerja, tapi because bila saya lihat, tak apalah, saya ambil batik pagi-pagi lagi semalam to catch, because I want to meet my dear brother and both of you Syaril in KJ to attend to your function. Tapi bila saya, apa tujuan saya? Sama ada batik sama ada mas, sama ada Asia. But my intention is to arrive here at the right time so that we will be around here. Seumpama bila saya nak beli tawau ke Kota Kinabalu, nak naik Proton ke, nak naik Mybi ke, nak naik Mercedes-Benz ke, nak naik Angel Turtle. But my intention is to arrive in KK. And that is content. Tapi apa tujuan kita seumpama ini? Bila kita nak akan bawa rakyat yang ini, documents, tak ada documents dia. But kalau sebenarnya dilihat, Rasulullah banyak pengajaran dari dalam Islam ni, dalam Islam ni banyak ada. Pengajaran semenjak kemangkatan Rasul, dunia Islam dah berpecah. Di tanah Arab tu contohnya. Since you asking me how do we resolve, it's a long story anyway. Tapi bila saya lihat semenjak kemangkatan Sayyidina Abu Bakar, lepas itu Sayyidina Ali, that's why puak-puak
Sunni dengan Shia ni. They cannot live together. You know why? Because religious belief. Dia punya kabilah-kabilah dia. Seumpama ini juga. Pasal kita tahu KDM berpandangan bahawa ini akan menjadi pengundi, ini akan menjadi penentu, ini akan menjadi keadaan. But they don't look at from the different perspective yang ada. We are talking about human resource yang ada, capital yang ada. Tapi saya faham bahawa ini satu langkah. Itu yang saya nasihatkan masa itu Tan Sri Mahyudin dan juga anak buah saya Datuk Aziz. I said better slow down. I said discuss and get some opinion from those subgroup people, refine that to ensure that it is in tandem dengan selaras dengan kehendak dan keperluan. Bukan hanya kita nakkan penduduk ini stateless people. Where did they go? Nak pergi Indonesia tak dapat, because orang Indonesia pun dia cakap ini bukan right kami. Begitu juga dari segi rakyat Filipina, dia cakap no, we are not Filipinos because they don't have document. But as a human being, Yes. kita melihat sebagai insan manusia dalam Islam itu. For God's sake, who are we here? I mean, here we are now trying to help the Palestinian. And they are here in our country. How do we treat them? How do we manage them? Ini yang saya lihat bahawa perkara ini cukup penting kepada kita untuk melihat, merangkumi bahawa bila kita menyelesaikan masalah, but tara engagement. That's why I said when I look at it, I think since Jeffrey spearhead this thing, dari segi he did mention about number is not that big. I said it's up to you. You will do it, but just brief us on our part. If there's a need for us to support, we'll support. So itu yang langkah-langkah macam mana persoalan Syariel sebutkan tadi. How do we do that? Of course di Semenanjung is very complex. Ramuan dia nakkan pasal di sini ada suku-suku kaumnya, yang Cinanya, Indianya, Melayunya. Tapi yang orang Melayu pun dia lupa. Ada di antara orang Melayu ni, ada Jawa, ada Bugis, ada Banjar, yang dahulu budaya dia berlain-lain, makanan dia berlain, bahasa dia pun berlain. But how can you able to unite those people yang dikatakan bahawa ini rumpunnya Melayu? Tapi kita rumpun rakyat Malaysia yang ada. And how do we blend that? And ini yang rasanya yang kita katakan, apa yang telah harapan orang tua-tua kita dalam pembentukan negara ini dapat direalisasikan. Kemungkinan itu diantara kita katakan secara kasarnya ubat-ubat yang boleh mengatasi masalah jiwanya, keperluannya. Dan itu yang saya harap sungguhlah sebagai rakyat Malaysia. We love the country. It's not a question that we don't love the country. We are not being very parochial. I have 2 grandchildren in Kelantan, coming from Kelantan. I have 1 grandchildren from Johor. Ada ni kadang-kadang Sarawak Chinese Malanau. 3 grandchildren there. Because Datin Sri is from Kedah. But Datin is from Kedah. It doesn't mean that I don't love her. Come on, I mean I love her. But for God's sake, I think this is something that we must be seen. That when we raise issue, kadang-kadang itu ada tanggapan being very parochial. Tak, kita bukannya ke negeri yang tebal, bukan ke kampungannya. Tapi kita melihat bahawa rakyat Malaysia yang ada dalam pembentukan yang tunaikanlah apa yang perjanjian, apa yang telah diharapkan oleh rakyat yang ada daripada Sabah dan Sarawak ini. Dan itu menjadi harapan saya kalau sekiranya penyelesaian tentang perkara illegal ini, khususnya yang Palau tu. I think that's a lot easier. Whereas yang MX-13 yang lain, yang itu we leave it to the federal government to sort it out with the state government anyway. Saya fikir mungkin lepas ni nak slot terakhir soal politik dan sebagainya. Tapi sebagai penutup Datuk Seri, kita bercakap tentang beberapa isu. Nak menutup segmen ini dengan soal kedudukan ekonomi dan pembangunan di Sabah yang kita tahu masih lagi terkebelakang, masih lagi mundur. Saya nak tanya soalan yang mungkin panas sikit Datuk Seri. Berbanding Sabah dan Sarawak, Sarawak dilihat dapat menggunakan kedudukannya, menggunakan sumber hidrokarbonnya, menggunakan hujah-hujah MA63-nya, dapat konsesi untuk mendapat concession, untuk mendapat hak dan juga kemahuan mereka dengan lebih baik daripada Sabah. Sabah walaupun dianugerahkan dengan sumber yang serupa, kedudukan yang serupa, status yang serupa, tetapi contoh dari segi ekonominya masih lagi berat pada pelancongan, masih lagi berat pada pertanian, tidak industrialized the way Sarawak has. Why, Datuk Seri? Well, it's boiled down into the leadership yang ada. Keupayaan yang kita dapat lihat bagaimana untuk nak monetize dan
Pasal seperti yang sebutkan, daripada 21 perkara, 17 dah dipersetujui zaman Tun Mahathir kali kedua menjadi Perdana Menteri. Cuma dalam kandungan itu seperti bagaimana melaksanakannya. Sarawak is able to do it. Why can't we do it? But why don't we do it in Sabah? And this is the question is, how to do it? Who's going to do it? Kadang-kadang itu yang kita lihat masa saya jadi Ketua Menteri. Memang saya pun dah start bincang dengan Petronas tentang bagaimana nak pastikan realisasikan. Contohnya dari segi pelaksanaan downstream yang ada, sama ada gas, sama ada minyak. Waktu itu saya di peringkat kabinet pun saya tanya dengan Presiden Petronas dahulu. Di federal masa itu berapa syarikat-syarikat datang dari Sabah yang terlibat dalam industri ini. Ya, jumlahnya agak kecil. Jadi itu yang saya lihat. Kalau kita buat perbandingan Sabah dan Sarawak, well, it's boiled down into, put it in a nutshell, it's about leadership. Change must be done. If you want to do it, to ensure that how can we realize that? Of course, it's not easy. Kita nak blunt sedikit kan. Pasal kalau kita lihat ini yang perubahan yang perlu dilakukan. Tapi we must be amicable. Dari segi macam mana kita kerjasama di antara Petronas dan entiti-entiti yang lain dalam berbagai sektor yang ada. Green technology contohnya. Dari segi carbon credit yang ada. Itu yang saya nyatakan perlunya bagi kita melihat macam mana. Kita tak boleh ambil kawasan-kawasan, contohnya designate that area 1 million acre of land for carbon credit. We have to be very meticulous. Sama ada management of that, nak tebang kayu, nak tebang ni, we are subject to the condition imposed by those international companies yang ada. Tapi kita kena lihat secara mendalam macam mana nak merealisasikan perkara ini. Cuma saya lihat bahawa kalau ada perubahan itu, first time in the history, no other chief minister imposed that 5% sales tax. And now the current government is enjoying it, 1 billion plus. But that is embedded in the constitution. I'm not just purely saying that no, it's there, you must do that. No, we follow the law yang ada. Nah itu yang kita katakan. Sarawak didn't do that, but I didn't. To me, when I look at it, I said it's important for us to work closely. But I discussed, I told my AG, peguam negeri yang ada, inform Petronas about this, because implementation part of it is crucial. And how you can realize this. So, masa itu mampu kita melihat. Dan duit yang ada, macam mana kita nak monetize. Tapi kebimbangan saya, macam KJ katakan, duit saluran ke peringkat negeri Sabah, tapi ketirisan cukup banyak. I remember when I was then, as a Minister of Rural Development, mula-mula kita bincang di Sunway tu. So we told Najib, please give us the amount of money that we required initially. I know the country is having problem. The first round was 5 billion each. But kita tahu bukan 5 billion yang lulus semuanya. Ada masalah tanah, ada masalah delay. Out of 5 billion, perbelanjaan biasanya bukan semuanya kita 100% able to deliver. Then it will just, you spend about 2 billion like that, and then 3 billion like that, the rest of the money balik kepada central government. Sure. So itu yang saya bangkitkan kat parlimen. Can we have a special trust fund within the system? Kalau ada budget yang ada, tak perlu dipulangkan, gunakan duit itu pasal it is meant for that particular project, meant for that particular period of time. Ini saya bangkitkan di parlimen. Bila saya katakan dengan Datuk Seri, you are the 5th Prime Minister, During Najib, during Mahathir, during Mahyudin, during Ismail Sabri, the same pen bonio yet to be completed. Why Sarawak is able to do that? Pasal Sarawak, saya beritahu, they have been able to realize a better people who can implement that. Ini yang kadang-kadang kita driven by, it must come from my own. Ini company sana, company sini. Nah ini yang saya akan bersuara di budget ni. I'm waiting for the incoming pen bonio yang ada. If the same group are there, then, well, it's for the people. I'm going to raise the issue. It must be based on ability, deliver and complete the project for the benefit of the people. Itu yang penting kepada kita. I hope I answer you. Yes, you did, sir. Okay, terus kita break seketika dan kita kembali dalam segmen terakhir untuk kita bincang soal politik. Selamat kembali ke episod Hari Malaysia Keluar Sekejap bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Shafie Afdal.
Syaril, saya rasa banyak benda yang kita dah bincang. One of the more substantive episodes. Dan saya suka perbincangan hari ini dengan Datuk Seri Shafie sebab kita bincang cara yang saya rasa orang boleh faham lah, tanpa terlalu terpaksa merujuk kepada Google dan sebagainya. I think we made it quite accessible. Kita pergi kepada politik pula, Datuk Seri. Saya nak mula dengan UMNO. Kami tiga ni ada something in common. You and I were both sacked from UMNO. Syaril has been suspended, jadi dia punya taraf dia tak sampai kita lah. Tak sampai makam. Tak sampai our level. Datuk Seri, of course now you're president of Warisan, but do you miss UMNO? Not really. You know, I mean, as an individual, sebagai seorang rakyat Malaysia, sebagai seorang umat, bila saya lihat bahawa apa yang penting bila saya memasuki gelanggang politik, niat saya bukan berlandaskan ikatan jiwa dan pemikiran, amalan kepada vehikel yang ada, tapi konten perjuangan itu, amalan dia, kandungan dia. Seumpama insan manusia, kalaupun bapa saya jadi imam, kalau rukunnya tak sempurna, bacaannya, tauhidnya, saya tegur. Subhanallah, 3 kali. Kalau dia tak perbetulkan solat dia, itu wajib solat ni, maka saya terpaksa keluar daripada saf itu untuk saya tunaikan amal saya kepada Allah SWT. Pasal saya berjanji kepada Tuhan, inna salati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Maka kalau lihat dari segi itu, pandangan jiwa saya masuk gelanggang politik, saya letak jawatan, saya bayar gaji saya super scale S11 buat 9,000 a month. Those days a lot. Oh, it's a lot then, you know. And then after that, tapi saya melihat that sebagai seorang anak muda, how far can I contribute to the society in Sabah in particular, and also to the people, particularly the poor. When I go to the ground, saya melihat dengan mata saya mendengar dengan rintihan masalah mereka, and that molded jiwa saya sebagai seorang insan untuk melihat ke mana kita. Takkan hidup saya sebagai seorang insan dijadikan oleh Allah SWT untuk nakkan sebagai penonton, sebagai seorang melihat keadaan yang ada di negara ini. Maka itu yang saya masuk dalam gambar waktu itu, dah UMNO dimansuhkan dan landasan yang ada saya masuk dalam UMNO. I remember Datuk Seri, sebab saya bersama dengan Datuk Seri dalam kabinet pada masa itu, and my view of you was that you were one of the strong supporters of Datuk Seri Najib. You came through politics with him. Datuk Seri Timbalan Menteri Pertahanan waktu Datuk Seri Najib Menteri Pertahanan. You supported him zaman pemuda UMNO dan lain-lain. How painful was it for you masa tu to have to go against him? I remember in cabinet, you Tan Sri Mahidin, myself, few others, kita bangkitkan kenaan dengan 1MDB dan sebagainya. You were quite forceful, but that must have been a dilemma for you sebab kawan. Macam Datuk Seri kata, brother, you went against him. Ya, sebenarnya dari segi perjalanan politik itu bukan semudah itu, ya. Itu yang bila kita lahirkan UMNO membesar, I went together with him sebagai seorang anak muda pengasas UMNO, di antara pengasas UMNO, membesarkan UMNO di bumi Sabah. Saya dengan my uncle and the rest of the group je, dan Najib was there together with me sebagai seorang rakan, makan sama, you know, all the time. It's not easy. Tapi bila saya melihat berbagai incidents yang ada berlaku, tapi kemuncaknya bila bertumbung perjalanan perbelanjaan, you know, it's not easy. Saya sebagai seorang menteri kampung waktu itu mengurus mentadbir tangki biru pun. Lepas itu taken by ICU. Sepatutnya saya melaksanakan. Lepas itu ada perjalanan pembinaan jalan-jalan yang ada di luar bandar di Sarawak. Then it was given to defense side. I said, why do you do that? That sort of things happen. But that is one of the main reason. Tapi bila berlaku tentang 1MDB, maka di situ saya banyak menegur dan saya banyak bersuara dan saya bagi pandangan, saya bagi nasihat sebagai seorang insan, sebagai seorang jamaah menteri. Saya tak keluar membicarakan perkara ini secara terbuka tentang 1MDB, though I know a lot
because I was so fortunate that particular moment, being a senior minister, I was able to communicate with a few government outfit, be it sama ada SPRM, sama ada Auditor General Dan, Namri Buang, Abu Kasim, all those sort of things, because I don't want to make the wrong decision. I have to be very thorough. Saya sebagai seorang kena tertib menjalankan supaya bila maklumat itu tepat, bila maklumat itu, so I have to make my stand. Tapi dalam pada itu saya juga nasihatkan sebagai seorang rakan, pasal kami ilmu besar, lonjatkan daripada pemuda naik presiden, naik presiden bertanding, lepas itu hampir kalah Mahyudin, Mak Taib waktu itu, Mike Tyson. Lepas itu I told him, I said, brother, be patient, you'll be there on top. Then naik-naik, lepas itu bila berlaku dan keadaan dia, tapi saya lihat ya, dan saya sebagai seorang menteri, first to become the cabinet, bukan zaman Najib, zaman Pak La. I was so grateful to Pak La. Then I told him, I said, I do my part on how best we can. Tapi bila saya tengok perjalanan beberapa keadaan, itu yang bila berlaku dengan 1MDB, tapi saya tak boleh bincang lah saja, nanti contempt of court. Because I was so siasat tengok, tanya macam mana. So saya beritahu, no. Went to his house, he called me, I said, brother, can you come to the house? I said, then banyaklah cerita ni, inside story yang ada. I said, brother, I'm so sorry. You know, I can't. I said, because I'm here to serve the people, I'm here to serve the country. I said, whatever it takes. And then I don't know whether you remember, I made a lot of noise. You know, when there was 3 billion money was there, you were there as well. Yeah. You also questioned that, three of us, Mahyudin and myself. And I was so adamant when I said, well, no, it's not easy. Even I come from that sort of outfit. Menteri Kampung, tak banyak duit, kita nak belajar ni. Yeah. And you are asking now. I said, what's it for? There's not even a memorandum. Yeah. I said, I was very blunt and very sincere. I said, no. This was to cover the interest. Interesting. So because we know that there was a call for, otherwise we'll be listed, Yes. degraded from AAA, some sort of things. But saya faham keadaan yang berlaku. Maka itu yang saya rasa. But I treat him like my brother until now. Even the children, when they call me, they bum on me, Yana and the rest. I said, Uncle, how are you? I said, I'm okay. Regard to your dad. I said, you know, selaku manusia, walaupun ada perbezaan politik pahamannya, tapi saya tidak terikat dengan nak memisahkan dari segi hubungan. But there must be a red line. Macam saya katakan, saya tumbangkan adik saya. Datuk Yusof dia UMNO, saya warisan. I could have just make arrangement with my brother. I said, tak apa you tanding. Nanti calon ni diam-diam saja. Lepas tu you lompat, you menang. But I know God is looking at me. Yeah. People might not be able to manage, even realize. Tapi apa dalam hati jiwa saya? I know it's painful for my brothers. I know it's painful for my uncle. Because my uncle, dia punya son-in-law, my brother tu. Tun Sekaran, dia punya son-in-law, anak Tun Sekaran, my sisters, my sibling was there, shouting and all. I said, what's wrong with you? I said, no, I love my family. I love my blood. But masuk bila gelanggang politik is not about my family. It's about the nation. It's about the people's interest. Of course, it's important. Ini yang kita kena lihat, kepentingan umat. Ya, kalau kita tak melihat dari segi kepentingan keseluruhan, ke mana kita nak bawa negara ini? Ke mana kita nak bawa ke umat? Kita tak nampak. KJ, ini balik ni I pergi Keningau. Saya nampak kadang-kadang rintihan. They were students. Bila saya dalam keadaan berat, anak Bugis di Ladatu, dia datang jumpa, bila saya tengok mak bapak dia, dia Bugis, bukan Bajau, dapat acceptance letter from Sheffield University buat accountancy. Datuk Seri, saya nak belajar, tak ada beasiswa, tak ada keupayaan. I said, you nak pergi mana ni? I buka-buka, very good acceptance accountancy. So saya beritahu dengan dia, don't worry aja. I tengok bapak dia, baju pun tak kesemana. I said, don't worry. So I pay dia punya scholarship, dia about 60,000 dia punya untuk masuk tu. And then after that, bawa pergi KL, beli baju, beli kasut. Nak pergi London kan sejuk. So I told him, I said, you go there. He graduated. The moment he graduated as an accountant, he came back. He approached me, he said, Datuk Seri, boleh tak saya kerja ni? I said, forget about me. Serve your family, serve the people. Now I think he's serving as an accountant in one of the company, and that is more meaningful to me. As a politician, as an individual, when you are able to give helping hand
bantuan kepada masyarakat kita. Seumpama itu kita dalam UMNO, pasal itu persoalan UMNO daripada atas sampai ke bawah is so divided. But what is equally important, we look into it, the content, where do we go? It's not bekas bangsa Melayu, it's not bekas bangsa Islam, tapi kemana nak dibawa negara ini oleh pimpinan-pimpinan waktu itu. Pasal itu bila kita bincang, a few of us, Tun Mahathir, Tun Hanif Omar, Zaman Khan, Abu Talib, siapa lagi, Tunku Razali, we had some meeting, Malay leaders in this country, thought of how we can make sure that kemana nak negara ini dibawa. So we decided, go. Dan itu yang kita topalkan UMNO tu. Lepas tu pula Tun Mahathir bincang di Titi Gajah, 3 orang, saya dengan Mahyudin, dengan Tun Mahathir, Mahyudin, you become president bersatu. Shafie, you become timbalan presiden. Immediately I responded spontaneously, I said, Tun, I'm sorry, I have enough of that. I want to go back to my hometown, Sabah. I form Parti Warisan Sabah yang ada. You might not remember this, Datuk Seri. Tapi kali pertama saya betul-betul duduk dengan Datuk Seri was after the incident with 1MDB. Saya pergi ke rumah Datuk Seri di Semporna. I was Exco Pemuda then. And a couple of us went to see you. Tapi saya nak meluaskan sikit perbincangan ini. Kita mendengar soal Datuk Seri kata kandungan perjuangan tu lebih penting daripada bahtera. Tapi akan ada yang mungkin kritik Datuk Seri, kata Datuk Seri journeyman. 2015-2016 keluar daripada UMNO, tidak lagi bersama UMNO, kemudian menumbuhkan Warisan menjadi Parti Negeri Sabah, kemudian bersama dengan Tan Sri Muhyiddin yang juga diusir daripada UMNO. Tapi bila Sheraton move berlaku, tidak backup Tan Sri Muhyiddin, you were with Mahathir. And then eventually even hubungan Datuk Seri dengan Mahathir pun mungkin, Tun Mahathir pun mungkin menjadi lebih renggang. So soalannya, will the real Shafie Afdal please stand up? Apa sebenarnya pegangan Datuk Seri? Sebenarnya bila saya lihat, Mahyudin did come to my house masa dia Perdana Menteri, dan dia bincang dengan saya. I said, I'm so sorry. And the first thing that I told him, I said, you have only 11, I think 13 or 11 MPs there. 7 of it members of parliament. You bawa 6 itu left with Mahathir. It's a very divided. But dia nakkan supaya dia dengan I think UMNO was then on board. So saya beritahu dengan dia, I'm not there for, as mentioned daripada awal, saya sebut dari awal, bukan oleh kerana nakkan menyokong kawan, nak menyokongkan kerajaan yang ada. Tapi bila saya lihat mandat tu, masa itu tak ada mandat. UMNO tak ada mandat nak bentuk kerajaan yang membolehkan mereka mencukupi jumlah itu. Ya, sehingga berubah Pakatan Harapan. Saya beritahu Lim Kit Siang, for God's sake, why did you all sign memorandum? I didn't sign memorandum. I tak dapat duit 3-4 juta pun. Because I stick to the principle, I don't want to deny the people's voice who voted me. Who we asked them to vote for us then. Change, we must. Kita kena ubah. But then when it comes to that sort of things happen, I said, I've been very consistent. I told Mahyudin, I said, sorry brother, I said, no, don't worry about it. I think kalau ada dasar yang kena bipartisan in parliament, saya akan sokong. Tapi kalau tak kena, saya akan cakap. And that's why. But I'm so happy with you, KJ. I mean, you have done a lot when you were then the Minister of Health. You know, I'm honest. I mean, when I look at it, I said, I was listening to all the argument I said, well done. And it's not an easy task. You being a lawyer, not a medical officer, you know, doctors, for that thing for you to be able to just set up that sort of outfit. And of course, not so easy then, because you were there to save human life too. Yeah. Vaccine was not easily accessible because there were so many nations competing, getting vaccine from. I got vaccine from China as well. Well, I said, even I not save Sabahan, and also I give 1 million to Ministry of Education, 1 million to police, defense, all the frontliners. Ini duit kerajaan negeri Sabah when I was there the chief minister, because it's not about me spending Sabah money to a federal department. No, it's about they are the frontliners. Not only we want to save their life, but ini yang saya katakan kandungan persoalan di UMNO tadi. Mengapa harus kita katakan kenapa tak ikut? Masa itu UMNO bersama dengan Mahyudin, very, very consistent. We have been there. Bila Sheraton move, I don't want to join.
I was not involved at all. Tapi bila saya tengok perjalanan saya pun kadang-kadang Mahathir have been very vocal. He knows me. Kadang-kadang saya bincang dengan dia, bersatu jangan masuk ke Sabah. He already agreed. He already promised me. There was no candidate bersatu di Sabah because my intention was to unite the Sabahan because too many parties. You know, when I look at from dari akar, daripada Bukit, APCO sampai ke Bintang, si Jeffrey Star, banyak parti sangat. And it's very divisive when I look at it. So why don't we unite? That's why I set up Parti Warisan Berbagai Bangsa. So I get Daryl, I get Chinese Jun Wong, I get even sebelum Jun Wong, sebelum Daryl, kita bergabung untuk membentuk satu gagasan Parti Warisan. I ask advice Daryl, can you go and see Lim Kit Siang? Daryl was Wan Aziza. At that time, Wan Aziza was then the mengurus parti PKR. Anwar was still in jail. And then Jun was DAP because we intended to work Pakatan Harapan plus Warisan. Ya, waktu itu. But I've been very consistent. I didn't entice them by saying that, come on, you join me. We give some kind of position. No. We are here, but make sure because they are our partners, can you get consent from them first? If they don't, I said, don't join me. Datuk Seri, saya nak tanya soalan yang contentious, but as we are friends, saya percaya Datuk Seri boleh jawab soalan ni. Tadi Datuk Seri cakap berkenaan dengan mandat rakyat. I want to take us back to 2018. Keputusan pilihan raya di peringkat negeri Sabah. Pada pilihan raya tersebut, seperti mana yang Datuk Seri tahu, of course the result was inconclusive. Tetapi apabila Star memberi sokongan kepada Datuk Seri Musa, maka beliau dilantik sebagai Ketua Menteri. Namun demikian, beberapa hari selepas itu, as you know, we want to talk about principle, we want to talk about mandat, we want to talk about anti-hopping. There were crossovers daripada BN. Termasuklah sahabat saya yang menelpon saya, Jamawi, untuk memberi sokongan kepada Datuk Seri untuk menjadi Ketua Menteri. And then of course there was a mini constitutional crisis, ada 2 Ketua Menteri pada waktu yang sama dan akhirnya TYT telah mengiktiraf Datuk Seri sebagai the only Chief Minister. Don't you think that is betrayal of the mandat rakyat bila Datuk Seri menerima 6 orang daripada BN to become Chief Minister? Sejarah dia, yang kebenaran dia sebenarnya sebelum itu pun, selepas pilihan raya, Tan Sri Dompok call me up, APCO, Matius Tangau, Ibu Benedict, Adun daripada APCO. Masa itu Musa, dia was uncertain. Tak ada majority yang ada. APCO yang dahulu menelpon. Saya beritahu, kenapa? No, we want to, brother, we have been in the federal cabinet, myself and Tan Sri Dompok at that particular moment. Said, call me up. I said, is it, are you sure or not? I said, because you guys were there with BN, you know. I said, yeah, no, but we have been locked up here, this tanah. And this one, KJ, you don't know the story, the inner part of it. The real story. Before even Jamawi, this is later. Jamawi yang UMNO masuk ni belakang. Okay. And that what happened actually. When that happened, I said, are you all sure? And then that what happened, I think they went to see the governor. Express, because they were in the Stana lockup. not say lockup police lah, tak ditahan di situ, tapi mereka menyatakan kepada TYT they want to support Warisan. And then we have the number, and I was summoned to Istana. I said, are you okay? Then that being the case, after all, that enabled us to form the government. And then come later, there's the question, Jamawi, Tahir Pichu, all those guys came over. But I didn't entice them. I didn't give them money. I didn't give them position. There's only 2 guys. Yang saya bagi, Tahir Pichu, 1, pembantu menteri di Jabatan Kerjaya. Tapi I was so blunt to them. I said, I'm here. Kalau you nak masuk dalam kerajaan hari ini untuk membantu, but make sure that kita bukannya tahu the government. Kita tahulah Sabah ni very frequent tu perubahan program kerajaan. Tapi itu landasan sebenarnya ada tanggapan yang salah. Mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya berlaku. Kejadian-kejadian itu.
And the second round, the rest of the group with Musa Aman di tempat yang lain. But Istana was already somehow, that particular moment I think dah lain dah keadaan dia. Maka dengan itu bila TYT mendapat maklum yang tepat bahawa tak cukup majoriti sebelah, maka saya dipanggil ke Istana dan saya angkat sumpah. So I'm not saying that I tak ada mandat waktu itu, pasal bila mereka menyatakan bahawa mereka keluar, undang-undang anti-hop law pun tak akan mengubah dari segi parti nak kerjasama dengan mana-mana parti. Ya, so bila saya lihatkan itu tak boleh. Ya, bukan artinya saya tak ada mandat yang ada. Tapi apa pandangan Datuk Seri berkenaan dengan undang-undang anti lompat parti sekarang? Memandangkan kita ambil penjelasan Datuk Seri bahawa you receive the party support dan kemudian datang 6 orang, tapi you still accepted the 6 daripada UMNO untuk menyokong warisan. So apa pendirian Datuk Seri berkenaan dengan anti-hopping sekarang? Sebab you have in the past received support from hoppers. Actually kalau saya lihat dari segi perundangan yang ada, that's why we were hoping that the anti-hop law be passed immediately. And I did inform my colleague, saya maklumkan dengan si Daryl Liking, he was in the select committee. Saya maklumkan kepada dia supaya merangkumkan dalam perundangan itu juga, supaya ada klausa-klausa untuk membolehkan supaya undang-undang ini bukan hanya sebagai satu deterrence, disdain, make sure that supaya mereka tidak tergalak untuk melakukan sama ada bila parti suspend them, bila parti pecat mereka. Itu juga tentama untuk by elections. Pasal mendarayat dah berubah dah. Yang itu. Saya waktu itu bila saya keluar dari UMNO ataupun dipecat daripada UMNO tu, digantung. Lepas itu saya tak kisah kalau ada perubahan by elections in my hometown. So let the people decide whether they want me or not. It's okay with me. Cuma itu yang saya beritahu. Now currently under this current law, I think I do agree with certain group of people the need for us to review the law to ensure that kadang-kadang bila kita lihat berlaku lompat-melompat is a mockery of what is the law that is there, what is important now. I think I'm planning nak bawa usul kalau dapat. I've already asked some of the lawyers look into it. Where are the particular sections in that sort of law provision where we can put additional kind to ensure that it's not only a deterrence, but these are the reason why instability, political environment in the country. Dan kadang-kadang itu keyakinan. Bukan kadang bila kita turun ke bawah, you guys politician, we don't trust you, Sometimes the distrust is there, is increasing in number because they're looking at us. Where are we? Kemana kita nak dibawa ni? Kita nak undi dia, kita nak sokong dia dengan tujuan satu, iaitu untuk membela kami di kawasan di mana dia wakili contohnya. Jadi ini yang saya lihat bila persoalan GJ sebutkan tadi, saya yakin kalau ada keperluan untuk kita nak mengubah just improvise that. Mungkin nak cakap tentang sekarang dan masa depan juga Datuk Seri, politik Pilihan Raya Negeri Sabah tidak berapa lama lagi barangkali. Dan apa kedudukan warisan ni sebenarnya sekarang ni? Sebagai sebuah parti nak berdiri sendiri bersama dengan satu pakatan atau tidak? Saya rasa yang tak mengikuti politik Sabah ni kadang-kadang confused. Where does warisan sit? So maybe sebagai presiden sendiri, tolong jelaskan apa yang berlaku sekarang. Saya dah jelaskan dengan ahli-ahli Parti Warisan apa yang penting sekarang ini. Kita kuatkan rumah kita dulu. Strengthen the house first, iaitu Parti Warisan yang ada. Don't think of other party. Of course ada yang duduk dengan saya bincang, minum, termasuk UMNO, termasuk staff parti-parti lain. Kadang-kadang ada yang jumpa dengan saya, Datuk Seri boleh ke? I said, well, I said, we are strengthening our party first. We are looking into our house first. Come what may, sama ada sebelum pilihan raya kah ataupun selepas pilihan raya, we can look into it. Of course, in reality, in life sometimes, whether dalam keadaan gelanggang politik ataupun keadaan konflik yang ada, alliance is also very important. Tapi alliance juga, we have to be very careful. Ada alliance tujuan dia ni ada jadi YB.
Ada alliance tujuan dia nak jadi menteri. Lepas itu bila tak dapat dia melompat. Because that's why I said the need for us to review the law now before even any general elections to come into in how many years? 3 years to come, is it? 4 years to come? The national election is there because it's also worrying in the event anything happen. You work with this alliance. How sure are you? As a party they can move out, But bagi kita Parti Warisan, saya beritahu, perkuatkan dulu. Lepas itu keadaan dia kalau nakkan bergabung, kita akan lihat apa intipati perjuangan yang kita nak gabung. Sama ada suara Sabah, rakyat Sabah ini boleh kita katakan bersama dan boleh merelasikan harapan rakyat Malaysia di Sabah, maka tak jadi masalah dengan kita. Sebagai jawapan politik itu memang mantap lah. Because you basically didn't say anything, which is great. But now I'm going to force the question. So kalau hari ni dilihat kepada intipati perjuangan, sebab saya guna perkataan Datuk Seri, hari ni dilihat kepada intipati perjuangan, yang mana lagi serasi dengan warisan, JRS, UMNO ataupun PH? Dan UMNO pun yang mana? Actually rakan saya Bung Mokhtar pun ada berhubung dengan saya. Itu rakan dia bekas saya punya ketua penerangan masa saya ketua dia all. All these guys, I groomed them as well to become one of the guys in Sabah. Bila saya lihat, I said, you pengurusi perhubungan, tak apa kuatkan parti. Your party is very divided. Half of it is not controlled by you, half of it is controlled by others. I said. So, when I look at it, who do we work with? So I have to be very meticulous, Nak kerjasama ini, seumpama KJ, I'm an economist. Nak buat pelaburan, nak buat ni, apa dia punya ni? Untung dia, rugi dia macam mana. Tapi di samping itu bukan keuntungan yang pertimbangkan. Rakyat Malaysia di Sabah itu, kehendak mereka, keperluan mereka. Because I need to bring the voice. The voice of Sabahan as a Malaysian matters this time. Yes. And it's just like the Black Lives Matters too. But our voice is matters in this country. It cannot be taken for granted. So that is where I'm looking to some of the area. Of course, they are local party. They are flagging that GRS is local party. Yeah, so is STAR, so is PBS. But you look at this party then. PBS was in government having 39 adun when there was only 60 state assembly. And it was governed and administered by Tan Sri Pairin. What happened now? Left with 7. STAR 6. Even KDM also very divided. When I look at it, I said, where do we go? That's why I did tell them a long time ago, let's be united under multiracial party. Datuk Seri, I'm going to try again sebab dah 2-3 kali so jawapan Datuk Seri masih yang mana jawapan tadi semua, segmen tadi semua very candid, tapi this one little bit guarded, but we respect that. Cuma one last attempt from me. Saya tengok politik Sabah ni ada nama-nama tertentu lah. That's the Aman family, there's you, sekarang ni CM Sabah. 2-3 nama ni atau 2-3 pusat kuasa ni. So saya fikir Datuk Seri Shafie Afdal sebagai salah satu pusat kuasa politik Sabah yang masih relevan, you have to make a stand, sir, and you have to make it clear because you have many followers. So di mana Datuk Seri? Dan Sabah election ni tak lama lagi. Tak lama. When I look at, that's why I said there were incidents like Berjaya managed to secure a government with no alliance. For 10 years they governed Sabah. Berjaya. For 10 years, Pairin was able to govern Sabah for 10 years, 20 years, meaning that Sabah have decided for that. So that's one option that we have. Go alone? No, go alone. Another option is alliance, of course, when you look into it. Of course, in pre or post alliance? Yeah, sebelum pilihan raya ataupun selepas pilihan raya? That's why I did ask some of them. I said, actually, to be honest with you, Gigi came to my house then when UMNO had problem with him. So I told him, I advised him. I mean, he's still alive. You ask him whether I'm telling the truth or not. I said, I advised him. I said, Gigi, I said, because I was the vice president of UMNO. Dia were dia ketua bahagian dalam UMNO. I said, Gigi, I cannot work with you because you under bersatu. And how can I work bersatu? Because that particular moment lah. I said, it's tough for me. Anyway, along the way kita tengok keadaan dia. And then after that, I said, you work with UMNO lah. After all, I'm a opposition. Saya tengok macam mana perjalanan pemerintahan dia all. After that, he said, kalau selesai Datuk Seri, tak apalah. Lepas pilihan raya, you take over. I said, no. I said,
Then I said after that, I said, whatever it is, you clean up your house first, then you come back to me. He didn't come to me. YB saya diambilnya. About more than how many? 9 of them. We were the biggest number of all. Actually, by right under the Constitution of Sabah 6-7, a party with the majority should be able to govern the state. And you can imagine, kita 29 plus Pakatan Harapan 32. Kan? Lepas tu bila berlaku, I tengok macam mana. Yang waktu itu AJJ bertanding atas bersatu 11 saja. Dia bergabung dengan Star, dengan PBS 6 dengan 7. They were not able. Tapi bila saya tengok, tahulah politik Sabah ni bila melihat keadaan politik yang positions and duit itu juga menjadi umpanan itu, kadang-kadang ini yang saya beritahu. That's why anti-upload is very crucial. You look into it. We are not driven by that. I've been very consistent. So ini yang kita katakan, keadaan ini sama ada kita nak bergabung persoalan dia Syahril sekarang atau selepas. But of course it's not easy in life, as you have seen Second World War. It was not easy for European countries to fight with all those Germany. So the US. Begitu juga kadang-kadang kita lihat, tapi banyak negara juga dalam dunia politik, Demokrat, Republikan. But in your example di Sabah ni siapa? Germany? I think we got the closest answer we can. Which one yang dia tak berapa gemar? Dari segi keadaan dia, bila saya melihat dari segi contohnya, saya di Sabah pembangkang. Pembangkang. Saya tak maklumkan waktu itu kepada tuanku, saya boleh sokong pasal ada 3 Perdana Menteri, stabil kestabilan negara, sokong di situ. But when come to Sabah, I'm so sorry. Because that is very clear in my mind. Because one is thinking of the nation, one is thinking of voice of Sabah. But I have to accept the reality. Whatever it is, kat Semenanjung 166 kursi, Sabah only 25. Like it or not, come what may, whoever have the majority kat sini, you have to support the government. Kalau sekiranya you nak bantu negara kita, kalau tak pun tak jadi masalah if you are the government in Sabah. Tapi itu tak ada coordination di antara Sabah dengan kerajaan pusat. Pasal itu bila saya melihat di peringkat pusat, saya bagi bantuan from day one. Saya tak berubah, ya. Tapi bila di peringkat negeri, saya jadi pembangkang tu, ya. Cuma bila mandat persoalan dia, contohnya bila Mayudin waktu itu, pasal mandat tu, itu yang saya katakan, you won't last long. Saya dah beritahu, ya, sebenarnya it's very difficult. Saya nasihat, you won't last long. Keadaan ini mungkin akan berubah kerajaan, That's why I said, bila berlaku, sama ada siapa kita nak bergabung. Bagi saya cukup jelas di Sabah itu, saya tak bergabung dengan PH, dengan GRS di situ. I'm on a position there. Okay. Okay. So Sri, mungkin kita nak rangkumkan sebab dah 2 jam banyak kita bincang. Just the last part on politics daripada saya lah. Datuk Seri dah cakap tentang Sabah, tentang option yang ada untuk Parti Warisan. Parti Warisan sekarang ni tidak dikenali sebagai Parti Warisan Sabah, ada Parti Warisan Malaysia. Maksudnya ada sedikit aspirasi untuk mempengaruhi politik di seluruh negara Malaysia. With that in mind, now Warisan gives the support to Datuk Seri Anwar, this government, within the unity government, because we want political stability. Come the next election, will Warisan give the support to Anwar Ibrahim as the calon Perdana Menteri selepas the next election? Depending on the mandat rakyat. I have to be honest, if it is in line with that sort of things where the rakyat, I cannot object the voice of people in Semenanjung too. The reason why I expanded it, actually reluctantly, sebenarnya saya bila nak bertanding kat Semenanjung, saya tahu memang bukan senang, kemungkinan kalah. Tapi saya nak lahirkan satu semangat, satu kesedaran, keinsafan, a wake up call to all Malaysian, not only in Sabah, bahkan juga di Semenanjung. Kalau saya bertanding Parti Warisan, most of my people in Sabah were not happy. They are against it. Why do you want to go there? You can't even command majority in Sabah and yet you want to expand your party there. But actually dari segi sejarah dia, dulu bila 1946, PBS bertanding
kat Semenanjung bersekali dengan Tunku Razali waktu itu di Pulau Pinang. Yes. APCO contested di tempat orang asli di Perak. Dan bila saya melihat, saya tengok gambaran dia serving the country for 30 years almost. 29 years I was in Federal dalam berbagai landasan. I have quite a number of friends and supporters too. Bertanding naik presiden 7 negeri 100%. Cuma Sabah saja tak dapat 100%, my hometown. Dan bila saya lihat, bila saya masuk ke Semenanjung, I wanted to say that why not? As a Malaysian, they asked me, I said, no, expand. Dan tujuan saya bukan nak dapat YB, bukan nak dapat memerintah. Saya tahu kita bertanding pun berapa kursi saja. Tapi bila saya bertanding, ada suara-suara canggal yang menyatakan, bila datang ke Semenanjung, kacau. I said, that sound very good. Kalau saya bertanding ke Semenanjung, warisan kacau. You guys contest in Sabah tak kacau kah? I said, what is it all about? We as a Malaysian, why can't we? So I just want to have a wake-up call to all, saying that, why not? But then it's okay with me. That's why I told my colleague, Tan Sri Ong Tikiat, the former president of MCA, contested under my ticket di Pandan. He got secure about 3,000. Can you imagine the former president of MCA was able to be, a candidate under Warisan? So I said, no, being a multiracial party, why don't we build it up? That sort of values, multilateralism in this country yang ada. Kita tahu kemelayuan keislaman saya takkan pudar. Itu red line dia ada. Tapi itu juga tidak menyekat saya untuk kerjasama dengan kaum-kaum dan bangsa lain dan agama lain. Takkan. Bila saya jadi Ketua Menteri, saya katakan dengan mereka, saya bagi duit gereja in Tambunan. Walaupun Tambunan tak undi saya dalam pilihan raya. When I was the chief minister, I said, because waktu itu masyarakat di situ nak gereja. But I was then sebagai menteri, Ketua Menteri Sabah, bukan Ketua Menteri Islam. Tapi bila kita tahu collection of taxes and also revenue come from them and they need help. Sure. These are the people, I said, why not? Then saya beritahu dengan mereka, the only Muslim chief minister extended one day at Christmas. No other state. I was so blunt about that because they came to see me, Datuk Seri, I got children, I got family in KL serving there. Can they come back home for, all those Christmas day, dinner, apa-apa. And extend one day only. So I check. Kita orang Islam ada 6 hari, berapa hari, 7 hari ke? Hari Raya 2 hari, Hari Haji 2 hari, Mahal Hijrah, toko ini semua. More than how many days? As a Malaysian, takkanlah tak boleh bantu supaya bonding family dia. Di antara anak yang bekerja di Hong Kong, antara anak bekerja di Kuala Lumpur. This is how you bond Malaysians too. The family ties are there. They miss the children. Can they expand another just one day extra to ensure that they don't have to rush for their flight to go back to KL to ensure that is what I'm saying, that this is inclusiveness on how we govern the country. Bukan berarti bahawa keislaman saya pudar. Don't get it wrong. Yeah. That's right. I think that's a good explanation as to kenapa warisan ni sudah mempunyai aspirasi nasional. But just to final clarity on the question on sebab kita dengar macam UMNO di bawah Datuk Zahid ni seolah-olah dah bagi sokongan mutlak kepada Datuk Seri Anwar even for the next election. But for you, it's wait and see. Yang saya lihat ini kena kita perkuatkan pasal ada sejarah di Sabah, ya. Dari segi kedudukan dia pernah diperintah oleh satu parti, ya. Jadi itu di antara option. Let's build up. Bila saya lihat, I have to be very thorough. Kalau saya dapat lihat bagaimana keadaannya, bukan senang pasal you all know that. Saya harap rakyat Malaysia di Sabah ini bukan hanya berlandaskan oleh kerana ada duit maka diundi. Ini yang where money politics counts. Saya tak nakkan keadaan itu berlaku sehingga boleh menjejaskan masa depan anak-anak kita dan dasar kita. Jadi harapan saya sedikit masa lagi saya lihat kalau sampai waktu dia. Because saya akan lihat macam mana suara mereka. Kalaupun dia local party, they must have the right voice. Saya tak mahu local party, tapi bila sampai keadaan kes-kes contohnya macam tuntutan 40%, local party. Siapa dia? APCO. Lepas itu bila kes berlaku, tarik pula kes di mahkamah. Kita tak mahu benda-benda seumpama itu. We must be very consistent. Whatever it is, kita kenakan supaya we be very thorough on how the hope
harapan di belakang rakyat kita yang menyokong kita dapat kita realisasikan. Bukan kerja mudah, Syahril. Saya tahu mungkin itu political answer yang agak, walaupun saya tahu di luar sana pandangan mereka, but politics is very dynamic. Yeah. Anything can happen. When Trump was having that sort of assassination, all of a sudden the graph went up so high. Yeah. And then after that, all of a sudden Kamala Harris was hardly known. I mean, known, but not that sort of things. She just beat him at the debate. And then just imagine. So that's why they call the politics is very dynamic. Datuk Seri, dah lebih 2 jam. Just a last question for me sebagai penutup. Apa masa depan untuk Datuk Seri Shafie Afdal sendiri? What do you want to do the next few years of your political life and your life? Well, I'm here to regenerate leadership. That's I've been grooming some of the young people, including Munira, including Ajis, and there's so many young lawyers now. When I went to Tahoe the other day, never have I realized. I told him, I said, 50 tables. We can't afford, I said, to have so many tables. All of a sudden they said, Datuk Seri, we increased the table. I said, 102. You imagine more than 1,000 people there, and majority were Chinese there. So when I look at it, I said, wow, I said, this is something, the wave yang ada. It's not because nak bagi duit pengangkutan, nak bagi duit datang, you know. I mean, the reality is there. So my experience through politics, I was in UMNO, then bila tengok something is moving. So ini yang masa depan saya lihat bila persoalan dia Syahril. Of course, my wife also asked me, bila nak rehat ni? Our grandchildren is there. But to me, I think, so long as the nation is there, if rakyat want me, I don't want to force them. If the Sabahan people want me to be there, I'll be there. You know, to me, so long as they want. If they don't want me, it's okay with me. I'm not there to force them. Dulu saya bertanding pun, duit bukan banyak sangat. Barisan Nasional, bendera, they all, you know, and then all makan. One of my vice president, Datuk Jau Jansen, berat lah tu. Dan Datuk Seri, saya kenapa? Oh, markas biru tu penuh. Siang malam, sup ekor lah, sup itulah, sup ini. I said, don't worry. I think the people in Sempurna ni bukannya orang PhD holders. Ya, tapi dia boleh menilai sama ada pemimpin itu boleh diharap ataupun tidak. Wait until the elections come. All of a sudden, hardly berapa duit saja ada. You know, 21 majority. 21,000 majority yang ada. So saya lihat tak pernah dalam sejarah sebuah parti yang dipimpin oleh orang Melayu, orang Islam dapat adun di Sindumin. I have adun di Sindumin. I have adun di Kimanis, Bengawan. I have adun di Papar. I have MP di Papar. I have adun di Petagas. I have adun di Tanjung Aru. I have adun di Kudat. Never in the history dalam sejarah politik Sabah. Parti Cina sama ada SCA, Sabah Chinese Association, MCA, Gerakan, LDP dapat kursi 6. 3 MP. DAP saya dapat. They managed to secure 6 adun, but using warisan logo. Yeah, and that's when I look at it, I said, they are there. So I think when I look at it, well, they might underrate us, but it's okay. For us, we can be underdog, but what is important, winning the heart of people, you must work harder. I told my people, don't be too complacent. Yeah. They never put me. I mean, that I've been long in politics. Kita tak boleh beranggap crowd is there, and then you tepuk tangan. Saya masih ingat dulu Berjaya, bila Tun Mahathir datang dengan Datuk Haris, penuh Dewan. Tapi kamu, bila pilihan raya datang, habis. Yeah. So this is just like in UMNO lah. You know, remember crowd was there, Syahril, you remember all those, tengok-tengok, gone. Lingkup. Never in the history that when you look into it, even the ambassador of US came to see Kamala, wasn't it? US ambassador came to see me. I said, well, Shafie tutored. I said, where do you get the info? CIA, is it? I said, wait a while, because I've been on the ground for many years. I masuk kampung, Gua Musang, ke Teres semua. Kadang-kadang kita dengar suara rakyat tu. Yeah? When I look at it, BN was down just because of 2 issues. One, MDB and GST. But in Sabah, it's not what 1MDB, it's not what GST. Hardly orang kampung tahu tentang 1MDB, hardly orang kampung tahu tentang GST. Tapi sekarang di Sabah, masalah. Survival. Harga barang, makanan, kerja, kehidupan, kesihatan, pendidikan. It's people.
problem. People's interest is there. So when I look at it, well, it's not so easy. We must make sure that we must be the voice for them. Not only the voice, but we must be able to prescribe that sort of policy to ensure that we on the right path. And I've already laid out next. The moment we are there in the government, what next? What can be done? I'm not just talking about it. I'm not just, saying that for political pleasure for people to hear that. No. But saya akan pastikan bahawa perjalanan ini bukan hanya dari segi pilihan raya akan datang, bukan senang, pasal very divided. That's why I said, keadaan yang ada, mudah-mudahan perubahan berlaku untuk kepentingan bukan hanya Sabah, bahkan juga negara Malaysia. Tapi persoalan semada selepas pilihan raya, selepas Syariah nak pencen, is that a question you posed me? That was not my question. No, question. It might have been an adjacent question. Adjacent question. Well, as I mentioned just now, so long as the people want me. Sure, understood. That's my stand. If they want me, be it. Whether I'm opposition, I've been in opposition many years. It's okay. I can survive. In politics, like what Churchill said, life you can die once. But in politics, you can die many times. Great lesson for all three of us. Datuk Seri, satu episod yang sangat-sangat istimewa, menarik. Terima kasih kerana berkongsi pandangan secara jujur dan ikhlas dengan kami berdua dan juga dengan pendengar dan penonton KS. To say I've always had a soft spot for you. We are friends. I admire you as an elder brother. And I hope we can continue with the relationship. All the best in what you do. Clearly you have the intellectual ability, but more than that, you have the grit. Sebab Datuk Seri adalah seorang street fighter. Many don't know this, Syariel, but this Sampurna is like the wild west of UMNO politics. And when we were coming up with tata cara pemilihan UMNO, bila kita turunkan kuasa pemilihan daripada perwakilan pusat kepada perwakilan bahagian, there was the Sampurna rule, which we never called it the Sampurna rule, but I'm calling it the Sampurna rule because we decided kalau kita bagi undi kepada setiap ahli di peringkat bahagian, Shafie Afdal akan jadi Presiden UMNO sebab dia ada 400 cawangan. So that's why we gave electoral college. I see. Kalau tak electoral college, kalau setiap ahli di peringkat bahagian dapat undi, si Shafie dah jadi Presiden UMNO. But the fact that he can control bahagian macam Sampurna 400 lebih cawangan, 700 lebih cawangan. Imagine, Putrajaya berapa 30 aja cawangan, kemudian 700. I mean, that shows the grit of the street fighter that is Datuk Seri Shafie Afdal. Anyway, last word to you. No, thank you Datuk Seri. It's been a pleasure. Maybe last word, apa-apa message untuk Hari Malaysia untuk Datuk Seri kongsi bersama dengan penonton Keluar Sekejap. Well, first of all, I would like to say, saya ucapkan juduan terima kasih kepada KJ dan juga Syariel yang sudi mengundang saya, orang kampung, datang ke Keluar Sekejap, dan satu landasan yang boleh kita utarakan harapan dan juga pandangan ke arah mana mudah-mudahan bukan hanya negara kita, bahkan juga rakyatnya dapat menghuni di sebuah rumah yang berbagai kaum, berbagai agama, masa depan mereka akan jauh lebih baik di masa-masa akan datang. Harapan saya sambutan Hari Malaysia ini akan dapat melahirkan keadaan yang boleh dinikmati bukan hanya oleh segelintir masyarakat yang ada, tapi keseluruhannya mudah-mudahan. Dan saya juga doakan kepada
KJ, all the while I've been there admiring your young leadership there. That's why when you contest pemuda tu, saya beritahu anak buah saya tu, Aziz tu, I said all out, I said go. And Syahril, you also, when I have a look into perbincangan tentang Keluar Sekejap, and I must say that honestly, I'm very impressed with all. I know some of the questions you posed to me, but of course it's not easy. But then again, I think ini landasan yang sebaik mungkin supaya rakyat boleh mendengar, menilai ke arah mana harapan saya negara kita. Malaysia ini akan berupaya menjadi sebuah negara yang boleh menyatukan umat. Kebimbangan saya, keadaan yang berlaku tak pernah saya lihat anak-anak, kadang-kadang isu-isu kaum agama yang perlu diurus dengan baik, yang akan boleh mengakibatkan kemungkinan keadaan negara kita tidak begitu baik. Jadi harap sungguhlah supaya pihak yang berkuasa dan juga keadaan kita selaku rakyat Malaysia, we are so proud. It's not the questions that we are not proud, but for God's sake, I said, touch the heart, the nerves, nurani rakyat ini di merata tempat untuk membolehkan supaya ikatan jiwa mereka kepada negara itu akan dapat diperkuatkan lagi. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Datuk Seri.